are going to start our worship to sing the first number in hymnlet. మనకి మన పాఠ పుస్తకములో మొదటి పాట పాడుకొని మన సంగీత సేవ ఆరాధన ప్రారంభించుకుందాం. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. మహోపకారి నా యెహోవా నశింపజేయక నాపై కృప చూపిరి. మహోపకారి నా యెహోవా నశింపజేయక నాపై కృప చూపిరి. నా రహస్య కన్నీరు యేసు చూచి నా పగవారి చేతి నుండి రక్షించెను. నా రహస్య కన్నీరు యేసు చూచి నా పగవారి చేతి నుండి రక్షించెను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. విస్తారమేలను చేసినదివా నిన్నాశ్రయించు వారికి కొదువే లేదు. విస్తారమేలను చేసినదివా నిన్నాశ్రయించు వారికి కొదువే లేదు. నా అవసరములన్నీయు తీర్చితివి. నీ ఉపకారములెన్నడు నీ మరువను. నా అవసరములన్నీయు తీర్చితివి. నీ ఉపకారములెన్నడు నీ మరువను. పరిశుద్ధాలంకారం ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పరిశుద్ధాలంకారం ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. పూజ్యుడైన
ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదము. పరిశుద్ధాలంకారం ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదము. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. ప్రతిదినము నన్ను దీవించుము. పరము నుండి నాపై దృష్టి ఉంచుము. ప్రతిదినము నన్ను దీవించుము. పరము నుండి నాపై దృష్టి ఉంచుము. యేసుని ఆలోచనతో నడిపించుము. ఎదురు చూచిదను నిరాకరణకై. యేసుని ఆలోచనతో నడిపించుము. ఎదురు చూచిదను నిరాకరణకై. పరిశుద్ధాలంకారం ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. మహోపకారి నా యెహోవా నశింపజేయక నాపై కృప చూపిరి. మహోపకారి నా యెహోవా నశింపజేయక నాపై కృప చూపిరి. నా రహస్య కన్నీరు యేసు చూచి నా పగవారి చేతి నుండి రక్షించెను. నా రహస్య కన్నీరు యేసు చూచి నా పగవారి చేతి నుండి రక్షించెను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. ప్రతిదినము నన్ను దీవించుము. పరము నుండి నాపై దృష్టి ఉంచుము. ప్రతిదినము నన్ను దీవించుము. పరము నుండి నాపై దృష్టి ఉంచుము. యేసుని ఆలోచనతో నడిపించుము. ఎదురు చూచిదను నిరాకరణకై. యేసుని ఆలోచనతో నడిపించుము. ఎదురు చూచిదను నిరాకరణకై. పరిశుద్ధాలంకారం ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పరిశుద్ధాలంకారము ధరించుకొని యెహోవాను ఆరాధించి స్తుతించెదను. పూజ్యుడైన యేసుని ఆరాధింతును. పూర్ణ హృదయముతో ఆత్మతో ఆరాధింతును. 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 Hallelujah.
హల్లెలూయా. ఒకసారి కల్వారిని ధ్యానించు. కల్వారిలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నీ కొరకు వేలాడి పొందిన గాయములను ఒక్కసారి ధ్యానించు. Dear child of God, meditate on Calvary and meditate on the wounds that Jesus has broken for you. కల్వారిలో వేలాడిన యేసు ప్రభు ఈ సాయంకాల వేళ మన మధ్యలో సంచరిస్తుంటున్నాడు. మన ప్రభు మన మధ్యలో సంచరిస్తుంటున్నాడు. Our Jesus is moving in our midst. నేను నీ కొరకు కల్వారిలో కాచిన రక్తం ద్వారా నిన్ను విమోచించటకే వచ్చున్నానని ప్రభు యొక్క ఆత్మ సెలవిస్తుంటున్నది. The Spirit of the Lord says that I have died on cross of Calvary to redeem your soul. ప్రభు కల్వారిలో వేలాడుచు గాయములు పొందినప్పుడు ఆయన ముఖం ఎంతో వికారంగా మారిపోయింది. When Jesus was hanging on the cross, his face was marred. దేవుని బిడ్డ, నీ కొరకు నా కొరకే ప్రభు కల్వారిలో అంతగా ముఖం వికారం అయిపోయించినది. తన యొక్క స్వరూపం మనకిచ్చి తనతో కూడా సింహాసనంలో పరలోకంలో కూర్చుండబెట్టగాను నీ కొరకు నా కొరకు కల్వారిలో మరణించుచున్నాడు. Jesus died on the cross so that we may sit on his throne. ముఖమెంతో వికారంగా మార్చబడి, నా కుమారుడా నా కుమార్తె నీ కొరకే నేను ఇలాగ శ్రమపడినానని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. His face was marred and he said, dear daughter, dear my son, I have crucified and my face was marred. ప్రభు నీ వైపు చేతులు చాపుచున్నాడు. That Jesus is stretching forth his arms ఆ towards యేసు you. ప్రభు నీ వైపు చేతులు చాపుచున్నాడు. Jesus is stretching forth his arms towards you. ఆ ప్రభు నీ వైపు చూచి చేతులు చాపుచున్నాడు. Jesus is seeing at you and is stretching forth his arms. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. చిరా 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 రక్తా చిరందరా శందరా శరందరా కచిరా చిరా 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 చిరా. తన సౌందర్యము నాకిచ్చుటకి గదా తనకు తానే బలిగా అర్పించెను. తన సౌందర్యము నాకిచ్చుటకి గదా తనకు తానే బలిగా అర్పించెను. స్వరూపం లేదు, సొగసు లేదు, సృష్టికర్త యేసు సిల్వలో వేలాడగా. స్వరూపం లేదు, సొగసు లేదు, సృష్టికర్త యేసు సిల్వలో వేలాడగా. తన సౌందర్యము నాకిచ్చుటకి గదా తనకు తానే బలిగా అర్పించెను. 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 తన సౌందర్యము నాకిచ్చుటకి గదా
తనకు తానే బలిగా అర్పించెను. Amen. 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 Rabalaka tira 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 tira. Amen. Amen. Tira 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 tira. Tira 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 tira. Amen. 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 Tira 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 tira. నీ పాపములు క్షమించిన కొరకే ప్రభు కల్వారిలో మరణించినాడు. నీ రోగం స్వస్థపరిచిన కొరకే యేసు ప్రభు కల్వారిలో మరణించినాడు. నిన్ను తన వలె మార్చిన కొరకే కల్వారిలో మరణించినాడు. సాతాను జయించిన కొరకే కల్వారిలో నీ కొరకు మరణించినాడు. ఈ మొదటి కుండంలోనే ప్రభు యేసు రక్తం చేత నువ్వు విడుదల పొందాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. ఈ మొదటి కూటంలోనే నీకు ఒక విడుదల ఉంది. ఈ మొదటి కూటంలోనే నీకు స్వస్థత ఉంది. ఈ మొదటి కూటంలోనే నీకు ఆశీర్వాదం ఉన్నవి. ఆ కల్వారి వైపు తేరి చూచి ప్రభుకు సమర్పించుకో. My God, tira 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 na. Amen. 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 ఒక నిమిషం దేవునికి అప్పగించుకో. ప్రభు నిన్ను ముట్టించున్నాడు. తన కల్వారిలో గాయపడ్డ హస్తం చేత నిన్ను ముట్టించున్నాడు. ప్రతి విధమైన వ్యాధి నుంచి, ప్రతి విధమైన పోరాటం నుంచి విడిపిస్తున్నాడు. ఆ కల్వారిలో కాచిన రక్తం చేత నీకు పాప క్షమాపణ ఉంది. ఆ కల్వారిలో వ్రేలాడి రక్తం కాచిన మన కొరకు
రక్షణ విమోచన సిద్ధపరిచిన యేసయ్యకు చేతులెత్తి స్తోత్రం చేయడము. ప్రార్థన చేద్దాము. పరిశుద్ధ దేవా మీకు స్తోత్రం. ఈ సంవత్సరం అధికముగా మీరు ప్రేమించినందుకు మీకు స్తోత్రం. అవును ప్రభా, ఈ సంవత్సరం ఇటువంటి సభ మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు స్తోత్రం. ఈ దేశం, ఈ దేశస్తులను ప్రభా అనేకులు మీరు అధికముగా ప్రేమించడం వలన ఇటువంటి సభ మీరు మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు స్తోత్రం. దేవమే మొదటి కూటమిలో వాగ్దానికి అనుసరంగా మీరు మా మధ్య ఇంతవరకు క్రియ చేసినందుకు మీకు స్తోత్రం. అవును ప్రభా, మీరు గొప్ప దేవుడు, మీ హస్తం ఎంతో గొప్పది. అవును ప్రభా, నీ సాన్నిధి వాంఛించి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని అవును మీ సాన్నిధిలో ముట్టినందుకు మీకు స్తోత్రం. దేమే మీరు గొప్పవారు. ఓ మీరు వాగ్దానం ఎంతో గొప్ప దేవుడు. అవును ప్రభా, మీరు మా మధ్య దిగి వచ్చినందుకు స్తోత్రం. ఇంతవరకు అవును మా పాటలో ఒక భారమంతా మీరు వంచి నడిపినందుకు స్తోత్రం. దేమే తిరిగి నీ సాన్నిధిలో జీవింపు చేసినందుకు మీకు స్తోత్రం. దేమే మీ నామ మహిమ నిమిత్తం దేమే జీవుల సాక్షిని లేపండి అయ్యా. మీ నామం అధికముగా మహిమపరచబడినట్లు ప్రార్థిస్తున్నాం దేవమే. అవును ప్రభా, ఈ దేశం జల్లు అధికముగా మీరు ప్రేమిస్తున్నారు ప్రభా. నాదా సియో నుంచి కావాల్సిన మహిమగల మీ వర్తమన ప్రభా మాకు దయచేయండి ప్రభా. మీ దాసుని బలపరచు నూతన కృప మీ యొక్క అభిషేకం నింపే ప్రభా వర్తమానం మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభా. కూటమంతా మీ హస్తంలో అర్పించుకుంటున్నాం. యేసు నామములో వేడుకుంటాం తండ్రి. అందరు కూర్చోండి, 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 కూర్చోండి. இந்த காலையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக நம்ம எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ஜெபிப்போமாக. சர்வ வல்லவரே, உம்முடைய பலத்த கரத்துக்கள் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த நேரம் உம்முடைய வார்த்தைகளால் நாங்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிற நேரமாக இருக்கட்டும். உம்முடைய வார்த்தைகளோடு நாங்கள் நெருங்கி வரக்கூடிய சந்தர்ப்பமாய் மாறட்டும். உம்முடைய வார்த்தைகளில் இருக்கிற ஜீவன் எங்களை பலனடைய செய்யட்டும். வியாதிகளை குணமாக்கட்டும். பிசாசுகளை துரத்தட்டும். பிதாவே, நல்ல போதகராய் இந்த தேவ ஆவியானவர் இன்றைக்கு எங்கள் மத்தியில் எழும்புவீராக. ஆமென். இன்றைக்கும் அடிமைமக்கு ஒரு வாயாய் மாத்திரம் இருக்கட்டும். அதரிசனமான பிரசனம் வியாபரித்திருக்கிறபடி நாலு ஸ்தோத்திரம். ஜனங்களுடைய இருதயங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் திறக்கப்படுகிறபடி நாளுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து காத்துக்கொள்ளும் பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். தயவு செய்து உட்காருங்கள். Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. முதலாம் யோவான் 1 அதிகாரம் 1 வசனத்திற்கு நம்முடைய வேதாகமத்தை திருப்புவோமாக. 1 John chapter 1 verse 1. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 1వ వాక్యము. ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் எங்கள் கண்களினாலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாயிருக்கிற ஜீவ வார்த்தை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. జీవవాక్యమును గూర్చినది ఆది నుండి ఏది ఉండెనో, మేమేది వింటిమో, కన్నులారా ఏది చూచితిమో, ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో, మా చేతులు దేని తాకి చూచెనో అది మీకు తెలియజేయుచున్నాము. ആദി മുതലുള്ളതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതും ഞങ്ങൾ നോക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൈ തൊട്ടതുമായ ജീവന്റെ വചനം സംബന്ധിച്ച് ജീവൻ പ്രത്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ കണ്ട് സാക്ഷീകരിക്കുകയും പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ നിത്യജീവനെ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. சகோதரமார் பக்கம் இப்பவே முழுமையாய் நிறைந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் தயவு செய்து சகோதரர்கள் மாத்திரம் சற்று முன்னே தள்ளி வந்து உட்காருங்கள். வலது பக்கம் இடது பக்கம் இடம் விடாதபடி ஃபில் பண்ணுங்கள். There is already no space in the brother's side. Therefore we request the brothers stand up and come a little bit forward. Please don't give any space around you. எழுந்து தயவு செய்து ஒரு ஸ்டெப் முன்னுக்கு வந்து உட்காருங்கள்.
சகோதரிமார்களும் கூட அப்படித்தான். முடிந்த அளவுக்கு இடம் இல்லாமல் சேர்ந்து உட்காருங்கள். Also the sisters the same way, as far as possible sit closer. இந்த ஜெபம் முடிந்த கூட்டம் முடிந்த பிற்பாடு ஜெபிக்க வருகிறவர்கள் கவனத்திற்காக, and for the attention of those people that come forward to be prayed at the end of the meetings. ఈ యొక్క కూటము ముగించబడిన తర్వాత ప్రార్థించుటకు వచ్చినటువంటి వారు நாங்கள் உங்களுக்காக தேவ கிருபையினாலே ஊக்கமாய் ஜெபிக்க விரும்புகிறோம். And we certainly want to pray earnestly by the grace of God for each one of you. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి మీ నిమిత్తము ఆసక్తితో ప్రార్థింపవలెనని చెప్పి కోరుచున్నాము. ஆனால் நீங்கள் அதிகமாக நெருக்கி முந்தி அடித்து வருவீர்கள் என்றால் நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி உங்களுக்கு ஜெபிக்க முடியாது. But if you rush to come forward and press one another, then it shall not be possible for us to pay attention and pray for you. మీరు అధికంగా త్రోసుకొని ముందుకు వచ్చుతూ ఉండినట్లయితే శ్రద్ధతో మేము ప్రార్థించలేము. சகோதரர்களுக்கு தனியாக சகோதரிமார்களுக்கு தனியாக வரிசையாய் நிற்க வைத்து தான் நாம் ஜெபிக்கிறோம். We are praying after enabling you to stand in separate queues, one for the brother and another for the sisters. ఒక ప్రక్క సహోదరులను మరొక ప్రక్క సహోదరులను ఉంచే ప్రార్థించుచున్నాము. நீங்கள் சகோதரர்கள் பக்கம் சில சகோதரிமார்கள் திடீர் என்று வந்து நின்று எங்களுக்கு ஜெபிங்கள் என்று சொன்னால் அது எனக்கு அவ்வளவாக நன்றாக தெரியவில்லை. When this is the order, suddenly some sisters come on to the side of the brothers and urge us to pray for you, and that doesn't appear expedient to me. కొంతమంది సహోదరులు అకస్మాత్తుగా సహోదరుల ప్రక్కకు వచ్చి ప్రార్థించమని అడుగుచున్నారు. అది మంచి కార్యంగా కనిపించట్లేదు. வரிசையாக ஜனங்கள் இருக்கும் பொழுது சில அறிமுகமான விசுவாசிகளும் கூட நீங்கள் தொக்கப்பட வேண்டாம். திடீரென்று அந்த வரிசையில் நிற்காம ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ஜெபிங்கன்னு சொல்லுகிறீர்கள். தூரத்தில் நிற்கிறவங்களும் உங்களை பார்க்கிறார்கள். நான் ஜெபித்தால் என்ன நினைப்பார்கள்? There is a long queue that is standing already in order to receive the prayer, but there are some believers that are known to us suddenly break into the queue and ask us to pray for you. In that situation, imagine for a while as to what the rest of those people that stand in queue will think about you and also about us. చాలా మంది వరుసలో నిలవబడి ఉన్నారు. అటువంటి సమయమందు బాగా తెలిసినటువంటి వారే విశ్వాసులు ఆ యొక్క వరుస మధ్యలో నుండి వచ్చి ప్రార్థించమని కోరుచున్నారు. మీరు అలాగున అడిగినట్లయితే దూరం నుండి చూచున్నవారు ఏమి తలంచెదరు? எல்லாம் ஒழுங்கும் கிரமமாய் நடக்கட்டும். Everything may be conducted in order and in all decency. అంతయు క్రమముగాను మర్యాదగాను జరగవలెను. ஞாயிறு பள்ளி பிள்ளைகள் கவனிங்கள். அதிகமாக உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் பிரயாசப்படுகிறார்கள். ஜெபிக்கிறோம். நீங்கள் ஃபெயில் மார்க் எடுப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் நான் பிற்பாடு உங்களை விசாரிப்பேன். Sunday school children will have to bear this in your mind. லிஸ்ட் எல்லாம் கேட்பேன். ஒருவேளை நீங்கள் கூட்டத்தில் நிற்க வேண்டி வரும். பயத்தோடு படித்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனங்களை படியுங்கள். The teachers are taking so much of effort, and the children therefore will have to make a good use of that, and it shall not be encouraged here that you might get fail marks. So please bear this in your mind. Sometimes I will collect the names and may ask you to stand in the church. சப்பாத்து பாடசாலை சதுவ எல்லாரும் நிக்க விட்டு ஃபெயில் ஆனவங்கள நிக்க விட்டு ஒரு தோல்வியின் பாடலை பாட சொல்வேன். எல்லாரும் ஒரு ஃபெயிலியர் பாட்டு பாடணும் கும்பலா. மைண்ட்ல வச்சுக்கொள்ளுங்க. எல்லா பிள்ளைகளும் கவனமா இருந்து படிச்சுட்டு வேத வசனங்களை எழுதுங்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. வேத வசனத்திற்கு திரும்பி வருவோம். Let us come back to the word of God. வேத வாக்கியமுனக்கு తిరిగి వచ్చేదము. இந்த வசனத்தில் ஆண்டவராகிய இயேசுவை கண்டதை குறித்தும் காதுகளால் கேட்டதை குறித்தும் அவரை தொட்டதை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In this verse it is written that as to how they have heard of him, they have looked at him, and they have touched and handled him. ఈ యొక్క వాక్యమునందు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును వారు చూచినది గురించి వినినది గురించి ఆయన నిదానించి కనుగొన్న దాని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. எனவே இந்த வசனத்தை மூன்றாக பிரித்து படிக்க போகிறோம். And that is the reason why we will distribute this verse into 3 areas and meditate. కావున ఈ యొక్క వాక్యమును మూడుగా విభజించి నేర్చుకొనిదము. முதலாவது எங்களுடைய கண்களினால் நாங்கள் கண்டது. First and the foremost is which we have seen with our eyes. మొట్టమొదటిగా మా కన్నులతో ఏది చూచితమో. ஆண்டவராகிய இயேசுவை கண்களினாலே கண்டு ஆச்சரியப்பட்டவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். There have been plenty that beheld Lord Jesus Christ by their eyes and marveled. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును తమ యొక్క కన్నులతో చూచి ఆశ్చర్యపడినటువంటి వారు అనేకులు కలరు. புதிய ஏற்பாட்டு கால சம்பவங்களை தியானிப்பதற்கு முன்பாக பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இயேசுவை கண்டவர்களை ஆவியினாலே கண்டவர்களை குறித்து நாம் பார்க்கலாம். Even before we meditate about as to how people beheld Lord Jesus in the New Testament,
In the Old Testament, there are some that beheld Jesus spiritually. Let us meditate about them for a while. క్రొత్త నిబంధన కాలములో యేసు ప్రభును చూచిన వారికి ముందుగా పాత నిబంధన కాలములో తమ యొక్క ఆత్మీయ దృష్టి చేత యేసు ప్రభును చూచిన వారిని గురించి చూచెదము. நம்முடைய முற்பிதாவாகிய ஆபிரகாமை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவன் என் நாளை காண ஆசையா இருந்தான், கண்டு சந்தோஷப்பட்டான் என்று இயேசு சொன்னார். About our forefather Abraham, when God said he was eagerly waiting for my day, and when he beheld at my day, he delighted. మన యొక్క పితరుడైనటువంటి అబ్రహామును గురించి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పినప్పుడు ఆయన నా యొక్క దినమును చూడగోరి ఉన్నాడు, ఆ యొక్క దినమును చూడ ఆయన ఆశగా నిన్నాడని చెప్పెను. ஈசாக்கின் மூலமாக அவன் இயேசுவை கண்டார். Through Isaac he beheld the Lord Jesus. ఇస్సాకు ద్వారా అతడు యేసుని చూచెను. ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை நடத்தும்படியாக யோசுவா பொறுப்பேற்ற பொழுது பட்டயத்தை பிடித்திருக்கிறதான ஒரு சேனையின் அதிபதியாக யோசுவா இயேசுவை கண்டார். At a time when Joshua undertook the responsibility of leading the host for war, he also beheld Lord Jesus Christ as the son of God with a drawn sword in his hand as the captain of the host. యుద్ధములో జరుపు నిమిత్తము యెహోషువ వెళ్ళినటువంటి సమయమందు ఖడ్గము ధరించుకున్నటువంటి సేనాధిపతిగా యేసు నిలువబడి ఉంటే చూచెను. யோசுவாவின் புத்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே நாம் இதை பார்க்கலாம். We can read about that in the book of Joshua chapter 5 verse 14. యెహోషువ 5వ అధ్యాయము 14వ వాక్యమందు దీన్ని చూడగలము. உரிவின பட்டயத்தோடு சேனையின் அதிபதியாக இவனுடைய கண்களுக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுகிறார். And the Lord thus appeared unto the eyes of Joshua as a captain of the host with a drawn out sword in his hand. దూసినటువంటి కత్తి చేత పట్టుకొని సేనాధిపతిగా ఈయన యెహోషువకు కనిపించిరి. தானிయేலின் புத்தகத்திலே படிக்கும் பொழுது நேபுகாத் நேச்சார் தான் உண்டாக்கின அந்த அக்கினி சூளையிலே 4வது நபராக தேவகுமாரனுக்கு ஒப்பானவராக இந்த கிறிஸ்துவை அவருடைய கண்கள் கண்டது. And also as we read in the book of Daniel, we note that when Nebuchadnezzar made a fiery furnace, and there he cast the 3 and there was the 4th, which was like unto the Son of God, and that's how Lord Jesus appeared unto the eyes of those then. దానియేలు గ్రంథములో చూచినప్పుడు అక్కడ రాజు ఆ యొక్క ముగ్గురితో పాటు 4వ వాని రూపము దేవతల రూపమును పోలినదని చూచెను. அவன் நேரடியாக பார்க்கும் பொழுது அந்த 4ஆம் ஆளை காண்கிறான். அந்த 4ஆம் ஆளின் சாயல் என்ன என்பதையும் அவன் சொல்லுகிறான். When he looks at that, he was able to see the 4th person, and he also declares as to how did the 4th person appear. ఆయన తిన్నగా చూచినప్పుడు 4వ వాన్ని చూచెను, ఆయన యొక్క రూపము ఎటువంటిదని చెప్పి తెలియపరచెను. యేసయ్யா தீர்க்கதரிசி கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்து பார்க்கும் பொழுது விரும்பத்தக்க ஒரு ரூபம் இல்லாதவராக அவன் பார்க்கிறார். And also prophet Isaiah, when he beheld at Lord Jesus Christ at the time of his sufferings, he looks at the face of Lord Jesus to say that he did not have a comely face to look at even. యెషయా ప్రవక్త ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును చూచినప్పుడు ఆయన్ని చూచి మనము అపేక్షించినట్లుగా అతని యందు స్వరూపం లేనివాడుగా చూచెను. యేసయ్యా 53ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தில் நாம் அவரை பார்க்கும் பொழுது நாம் விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது. As we read Isaiah chapter 53 verse 2, there he says, when we beheld at him, he did not have comely face for us to see him even. యెషయా గ్రంథము 53వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు మనం అతన్ని చూచి అపేక్షించినట్లుగా అతని యందు స్వరూపము లేదు. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவை பாடுகள், சிலுவை காட்சியை அவன் தரிசித்தவனாக அழகற்ற ஒரு ரூபத்தை காண்கிறார். He beheld at the sufferings of Lord Jesus Christ on the cross of Calvary, and he looked at Jesus and found that he did not have the comely figure. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శ్రమలను అతడు అపేక్షించిన వాడుగా అతని యొక్క స్వరూపము లేని స్థితిని చూచెను. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்ததான ஒரு வெளிப்படுத்தல், அவரோடு கூட இருக்கிற ஒரு நெருங்கிய உறவு நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில் இல்லை என்றால் நாம் இந்த ஓட்டத்தில் தோல்வி அடைந்து போவோம். In the same manner also in terms of our life in this world, if you do not have a closer fellowship, a life wherein which we walk with Lord Jesus Christ, we shall be defeated in our life in this world. మన యొక్క జీవితమునందు యొక్క లోకములో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుతో సరైనటువంటి సహవాసము సన్నిహిత సంబంధము లేకుండా పోయినట్లయితే అపజయమును పొందేదము. ஆண்டவராகிய இயேசுவை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், ஆனால் அவரோடு கூடிய நெருங்கிய தொடர்பு உண்டா? நீ அவரோடு கூட ஐக்கியப்பட்டிருக்கிறாயா என்பதுதான் கேள்வி. We have heard about Lord Jesus Christ, but the matter
is as to whether are you in fellowship with them or you walking with them. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మనం ఆరాధించున్నామో ఆయనతో మనకు సరైనటువంటి సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నదా అని మనం చూడవలెను. இப்பொழுது உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். Unto you now I shall ask a question. ఇప్పుడు మీ వద్ద ఒక ప్రశ్న వేయండి. இன்றைக்கு காலையில் உங்கள் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்கள். நீங்க மாறி மாறி சொன்னாலும் பரவாயில்ல. நான் 1 2 என்று சொல்வேன். 3 என்று சொல்லும் பொழுது உங்கள் இயேசுவை குறித்து நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள்? ஒரு வார்த்தையில சொல்ல வேண்டும். நல்லா யோசித்துக் கொள்ளுங்க. கண்ணை மூடுங்கள். Close your eyes. இருங்க. எல்லாரும் சொல்லணும். இயேசுவை குறித்து உங்கள் இயேசு யார் என்றால் ஒரு வார்த்தையில் உன்னுடைய வாழ்க்கையோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை முகந்த பலத்தோடு சொல். நான் சொல்லும்போது கண்களை மூடுங்கள். கைகளை வலது கரத்தை உயர்த்தி சத்தமாய் சொல்லும். 1 2 3. நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ உங்களுக்கே தெரியும். ஆண்டவர் கேட்டிருக்கிறார். You know as to what you have confessed. இன்னும் ஒரு முறை கூட சொல்ல போகிறோம். We will say this one more time. ஏன் நாம் அப்படி சொல்ல வேண்டும்? Why must we declare like that? ఎందుకు ఇలాగన చెప్పవలెను? நாம் அறிக்கை செய்கிறதான அப்போஸ்தலர். Because we are apostles that make a confession. మనం ఒప్పుకోలు చేయుచున్న అపోస్తలుడు. நாம் அந்த நாமத்தை அவருடைய சுபாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். We will have to confess his name and the characters thereof. ఆయన యొక్క నామమును స్వభావములను ఒప్పుకోలు చేయవలెను. கண்களை மூடுங்கள். Close your eyes once again. కన్నులు మూసుకొనుడి. முழு பலத்தோடு சொல்லுங்கள். With all your strength you shall say this. పూర్ణ బలముతో చెప్పుడి. 1 2 3. கிறிஸ்தியன் ஜீவன். ஹalleluya. Hallelujah. இயேசுவை நாம் அறிய வேண்டும். We will have to know our Jesus. మనం యేసును ఎరుగవలెను. இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எங்களுடைய கண்களினால் நாங்கள் அவரை கண்டோம். They have declared saying with our eyes we beheld at him. వీరు చెప్పుచున్నారు మా కన్నులతో మేము ఆయనను చూచితిమి. முதலாவது கண்டவர்களை குறித்து 6 பேரை சொல்லுகிறேன். நேரம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அதற்கு ஏற்றதோடு முடித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த சில நாட்களாக 12:30க்கு முடிக்கிறோம். இன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிக்கலாம் என்று யோசிக்கிறேன். First I would like to declare about 6 people who beheld at him. Time permit, we will go on to meditate others. For the last few weeks we've been ending our service only by 12:30. Therefore this week we want to end with soon. ఈ యొక్క చూచినటువంటి 6 వ్యక్తుల గురించి నేను చెప్పగోరుచున్నాను. మనకు సమయం ఎంతగా ఉండనో అంతగా చెప్పేదను. కూటం త్వరగా ముగింపగోరుచున్నాను. முதலாவது இந்த யோவானை எடுத்துக்கொள்வோம். First and foremost let us consider this John himself. మొట్టమొదటిగా యోహాను తీసుకొనుడి. இவர் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது இந்த யோவான் கிறிஸ்துவை ஜீவ வார்த்தையாக பார்க்கிறார். When he lifted up his eyes he looked at Lord Jesus as the word of life. ఈయన తన యొక్క కన్నులెత్తి యేసుని చూచినప్పుడు యేసు ప్రభును జీవాహారముగా చూచెను. வார்த்தையை பார்க்க முடியுமா? Is it possible to see the word? ఆ యొక్క మాటను చూడగలడా? பிரியமானவர்களே, வார்த்தை மாம்சமாகி இந்த பூமிக்கு வந்தது. Beloved, the word had become flesh and had come to the world. ప్రియులారా యొక్క వాక్యము శరీరధారి అయి భూమికి వచ్చెను. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி நமக்குள்ளே அவர் வாசமாயிருந்தார். And the word had become flesh and the word dwelt amongst us. ఆ యొక్క వాక్యము శరీరధారి అయి మన యందు నివసించెను. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மனுஷ உருவில் வந்தது அந்த பிதாவின் வார்த்தையின் மறு உருவமாக இருக்கிறார். The appearance of Lord Jesus Christ in the form of the body is nothing but the flesh of the word of God, word of God the Father. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క భూమి మీదకి వచ్చినది తండ్రి యొక్క వాక్యం యొక్క శరీరధారి అయి ఉన్నాడు. அவரே ஜீவ வார்த்தை. He is the word of life. ఆయనే జీవ వాక్యము. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தையே தேவன். In the beginning was the word and the word was with God and the word was God himself. ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. இப்படி ஒரு வார்த்தை சமஸ்கிருதத்திலேயோ இந்தியிலேயோ தெரியவில்லை. வாக்கியோ பிரம்மா என்று சொல்லுகிறார்கள். வார்த்தையே தேவன். There is a particular word, I don't know whether that's Hindi or Sanskrit. They say they vakyo brahma. That means God, word is God himself. యొక్క వాక్యో బ్రహ్మ అని చెప్పబడుచున్నది. వాక్యమే దేవుడై ఉన్నది. ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை சிருஷ்டிக்கிற வார்த்தையாக இருந்தது. In the beginning was the word and the word had the power to create. ఆదియందు వాక్యముండెను, ఈ యొక్క వాక్యము సృష్టించినదై ఉండెను. ஏற்ற காலம் வரும் பொழுது இந்த வார்த்தை மாம்சமாய் நமக்குள்ளே வெளிப்பட்டது. At the right and the appropriate time this word appeared in the midst of us as flesh. తగిన సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క వాక్యము మనల శరీరధారి అయి వచ్చెను. இன்றைக்கு நம்ம ஆண்டவரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம்.
எந்த ஒரு உருவத்தையோ எந்த ஒரு சொரூபத்தையோ நாம் காண்கிறது இல்லை. Even today we have come to worship the Lord. As we have come here, we neither see an image nor a statue in the midst of us. ఇక్కడ మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు వచ్చి ఉన్నాము. ఇక్కడ ఏ యొక్క శిల్పమును రూపమును చూచుటలేదు. మోసే జనத்திற்கு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லுகிறான்? When Moses spake unto the people of Israel, what did he say? మోషే జనులతో చెప్పినప్పుడు ఏమి చెప్పెను? நீங்கள் சீனாய் மலையின் அடிவாரத்தில் வந்த பொழுது எந்த ஒரு ரூபத்தையும் காணவில்லை, ஆனால் தேவ வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னார். He said, when he had come unto the Mount of Sinai, you did not see any image, but you indeed have heard the word of God. మీరు సీనాయి పర్వతం యొక్క అడుగు భాగమునకు వచ్చినప్పుడు ఏ యొక్క రూపమును చూడలేదు, మీరు స్వరమును మాత్రమే వింటిరి. எனவேதான் ஆண்டவரும் சொல்லுகிறார், என்னையன்றி வேறொரு தேவர்களை நீங்கள் உண்டாக்க வேண்டாம். And that is the reason why God said, you shall not make an image for you except me. కావున ప్రభువే చెప్పిరి, నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. எந்த ஒரு மனுஷ உருவை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். You must not make an image of a man. మనుష్య రూపమును చేసుకొనకూడదు. எந்த ஒரு மிருகத்தின் உருவையும் செய்ய வேண்டாம். Do not also form for yourself image of any animal. ఏదో ఒక జంతువు యొక్క రూపమును చేసుకొనకూడదు. பறக்கிறதோ நீரில் வாழ்கிற எந்த ஒரு உருவத்தையும் செய்து நீ உன்னை வணங்க வேண்டாம். Do not make for yourself an image of a fowl of the air or a fish of the sea and bow before that. ఎగురునటువంటి పక్షుల రూపమో నదిలో వెళ్ళినటువంటి చేపల రూపమో చేసుకొనకూడదు. அவர்கள் சீனாய் மலையிலே தேவ வார்த்தையை கேட்டார்கள். And they have heard the word of God in Mount Sinai. వారు సీనాయి పర్వతమునందు దేవుని యొక్క స్వరమును విని ఉన్నారు. எனவே அந்த வார்த்தை குறித்து படிக்கும் பொழுது மூன்று காரியங்களை நம் மனதிலே கொண்டு வரலாம். And that is the reason why as we study about this word, it shall be possible for us to think about three things. కావున యొక్క వాక్యమును గురించి చదివినప్పుడు మనసునందు మూడు కార్యములను తీసుకొని రావచ్చును. జీవ వార్த்தை அது கிறிஸ்து. The first and the foremost is the word of life, which is Christ. జీవ వాక్యము క్రీస్తు ఉన్నాడు. அப்போஸ்தலர் 5ஆம் அதிகாரத்தின் 20ஆம் வசனத்தில் ஜீவ வார்த்தைகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது சுவிசேஷத்தை காண்பிக்கிறது. Acts of the Apostles chapter 5 verse 20 says words of life, that refers to gospel. అపొస్తలుల కార్యములు 5వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు చెప్పబడినది జీవమును గుర్చిన మాట అని చెప్పి అది సువార్త ఉన్నది. நீங்கள் போய் தேவாலயத்தில் நின்று இந்த ஜீவ வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் ஜனத்திற்கு சொல்லுங்கள். Go stand and speak in the temple to the people all the words of this life. మీరు వెళ్ళి దేవాలయములో నిలవబడి ఈ జీవమును గుర్చిన మాటలని ప్రజలతో చెప్పుడి. ఇది సువిశేషத்தை కాண்பிக்கிறது. This refers to gospel. ఇది సువార్తను చూపుచున్నది. அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரத்தின் 38ஆம் வசனத்திற்கு வரும் பொழுது, as we also come to Acts of the Apostles chapter 7 verse 38, అపొస్తలుల కార్యములు 7వ అధ్యాయము 38వ వాక్యమునకు వచ్చినప్పుడు அங்கே ஜீவ வாக்கியங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. there again we note that those are lively oracles. అక్కడ జీవ వాక్యములు అని చెప్పబడెను. ఇది న్యాయప్రమాణத்தை కాண்பிக்கிறது. This refers to the law. ఇది ధర్మశాస్త్రమును చూపుచున్నది. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును. அந்த வார்த்தை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு அதனாலே ஜீவன் உண்டு. And everyone that believeth that shall find life through that. వాక్యమును విశ్వసించినటువంటి వానికి జీవము కలుగును. எனவே வேதத்தை படிக்கும் பொழுது ஜீவ வார்த்தை, ஜீவ வாக்கியங்கள், ஜீவ வார்த்தைகள் என்று மூன்றாக நாம் படிக்கிறோம். And that is the reason why as we study about the word of God in the Bible, we read about the word of life, the lively oracles, and also the word that become flesh. అందుచేతనే మనము వాక్యమును గురించి చదివినప్పుడు జీవ వాక్యము, జీవమును గురించినటువంటి మాటలు జీవ వాక్యములు అని చదువుచున్నాము. இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறவன் இந்த வசனத்தினாலே பிழைக்கிறான். And everyone that believeth these words shall live by these words alone. ఈ యొక్క వాక్యమును విశ్వసించిన వాడు వాక్యము చేత జీవం పొందుచున్నాడు. అరుமையான தேவனுடைய ஜனமே, beloved people of God, ప్రియమైన దేవుని జనులారా, இந்த வார்த்தையை நீ உன்னுடைய கண்களாலே காண வேண்டும். You also will have to behold at this word by your eyes. ఈ యొక్క వాక్యమును మీ కన్నులతో మీరు చూడవలెను. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினாலே பிழைப்பான். Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. మనుషుడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు గాని దేవుని నోటి నుండి వచ్చు ప్రతి మాట వల్ల జీవించును. ஆண்டவர் சகலவற்றையும் தன்னுடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறார், வார்த்தையினாலே தாங்குகிறார். For the Lord by his powerful word, powerful scripture is sustaining everything.
ప్రభు తన శక్తిగల వాక్యం చేత సమస్తమును భరించున్నారు. எனவே வார்த்தையாக வெளிப்பட்ட தேவன் நமக்குள்ளே வாசமாயிருக்கிறார். And that is one reason why God who appeared in the form of flesh is dwelling within us. కావున వాక్యముగా బయలుపడినటువంటి దేవుడు మన యందు నివసించున్నారు. இந்த వార్తயை విశ్వాసిக்கிறவனுக்கு இந்த వార్த்தை నన్மை செய்யும். And everyone that believeth in this word shall find benefit by this word. ఈ యొక్క వాక్యమును నమ్మినటువంటి వారికి వాక్యము మేలు చేయుచున్నది. இரண்டாவதாக கண்டவர்களை குறித்து இரண்டாவதாக நாம் படிக்கும் பொழுது As the second group that we read as the ones that beheld at the Lord, చూచినటువంటి రెండవ వారిని గురించి చూచినప్పుడు யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்திலே நாம் அதை பார்க்கிறோம். we can read about that in John's gospel. యోహాను సువార్తలో దాన్ని చూడగలము. முதலாம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தை படியுங்கள். Let us read chapter 2 verse 36. రెండో అధ్యాయము 36వ వాక్యము. இயேசு நடந்து போகிறதை அவன் கண்டு இதோ தேவாட்டுக்குட்டி என்றான். Looking upon Jesus as he walked, he said, behold the Lamb of God. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே கண்டதான நபர் யோவான் ஸ்நானகன். Here the one that beheld at him was John the Baptist. ఇక్కడ చూచినటువంటి వ్యక్తి బాప్తిస్మం ఇచ్చే యోహాను. ஆண்டவராகிய இயேசு நடந்து போகும் பொழுது அந்த தோற்றத்தை கண்டு தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று சொல்லுகிறான். When Lord Jesus Christ was walking by, looking at him, he said, behold the Lamb of God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నడుచున్నది చూచి ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పెను. பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய மகனுக்கு ஒரு பெயரை சூட்டினார், அதுதான் தேவ ஆட்டுக்குட்டி. God the Father had given a name unto son, that is the Lamb of God. తండ్రైన దేవుడు తన యొక్క కుమారునికి ఒక పేరు పెట్టి ఉన్నాడు, అదే దేవుని గొర్రెపిల్ల. அவர் இயற்கையான ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அல்ல. He was not naturally a lamb. అదొక అక్షర ప్రకారమైన గొర్రె కాదు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை கண்ட பொழுது அவர் தேவ ஆட்டுக்குட்டியாய் தன்னை வெளிப்பட்டார். But when you consider the characters of Lord Jesus Christ, he revealed himself as the Lamb of God. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును చూచినప్పుడు ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్లగా కనిపించిరి. இந்த தேவ ఆட்டுக்குட்டி குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது அதிலே சில படிகளை தேவன் வைத்திருக்கிறார். As we read about this lamb, there again the Lord had kept certain steps for us to understand. ఈ యొక్క దేవుని గొర్రెపిల్లను గురించి మనము నేర్చుకున్నప్పుడు దేవుడు దానిలో కొన్ని మెట్లను ఉంచి ఉన్నారు. ஏன் இவர் பலியாக, ஏன் இவர் ஆட்டுக்குட்டியாக அவர் அறியப்படுகிறார்? Why is that he is known as the lamb? ఎందుకు నాకు గొర్రెపిల్లగా బయలుపరచబడుచున్నారు? இந்த பூமிக்கு வந்து தன்னை பலியாக அவர் தன்னை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். He had to come to this world and will have to offer himself as a sacrifice. ఈ యొక్క భూమి మీదకి వచ్చి తన్ను తానే బలిగా అర్పించుకొనవలెను. எனவேதான் யோவான் அப்போஸ்தலன் பத்ம தீவிலே பார்க்கும் பொழுது 5ஆம் அதிகாரத்தில் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாயிருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக அவரை அவன் காண்கிறான். And that is the reason why the revelation that John received in the Isle of Patmos, as we read in chapter 5, he looks at Lord Jesus Christ as the one that was slain before the foundation of the world. అందుచేతనే యోహాను పద్మాసు దీపమున ఆత్మవశుడై ఉండినప్పుడు 5వ అధ్యాయమందు వధింపబడినటువంటి గొర్రెపిల్లగా యేసు ప్రభువును చూచిరి. ஏன் அவர் அடிக்கப்பட வேண்டும்? Why must he be slain? ఎందుకు ఆయన వధింపబడవలెను? அருமையான தேவ பிள்ளையே, மனுஷனை தூக்கி எடுக்கும்படியாக, மனுஷனை மீட்கும்படியாக கிறிஸ்து அடிக்கப்பட வேண்டிய ஆடாக வெளிப்பட்டார். Beloved child of God, in order that man may be rescued and that man may be redeemed, Lord Jesus had to submit himself as a lamb to be slain. మనుషుని లేవనెత్తు నిమిత్తము, మనుషుని విమోచించు నిమిత్తము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వధింపబడిన గొర్రెపిల్లగా ఉండిరి. ஒரு தனி மனுஷனுக்காக ஒரு ஆடு அடிக்கப்பட்டதை ஆதியாகமம் 4:4 படிக்கலாம். We also read in the book of Genesis chapter 4 verse 4 that for an individual a lamb was slain. ఆదికాండము 4వ అధ్యాయము 4వ వాక్యమందు ఒక మనుషుని నిమిత్తము గొర్రె అర్పింపబడినట్లుగా చూస్తున్నాము. விழுந்து போன மனுஷனுக்கு தோலுடையை உண்டாக்குவதற்காக ஒரு மிருகம் பலியிடப்பட்டது. For a fallen man that he might have a skin garment, a lamb, an animal was slain. పడిపోయినటువంటి మనుషుని నిమిత్తము చర్మపు చొక్కాయ నిమిత్తము ఇది వధింపబడిను. இதை விளங்கினதான முதலாவது ஆதாமுடைய முதல் மகன், அதாவது ஆபேல் காணிக்கையை செலுத்தும் பொழுது அவன் ஒரு ஆட்டை பலி செலுத்துவதாக நாம் பார்க்கிறோம். And we also know the very first offering that the sons of Adam offered, they offered
an animal, a lamb as a sacrifice. ఇది ఆదాము యొక్క మొదటి కుమారుడు బలిని అర్పించినప్పుడు అతడు గొర్రెను అర్పించినట్లుగా చూస్తున్నాము. ஒரு தனி மனுஷனுக்காக ஒரு ஆடு பலியிடப்பட்டது. Here we note that for an individual a sheep was sacrificed. ఒక్క మనుషుని నిమిత్తము ఇక్కడ బలిగా అర్పించబడెను. யாத்ராகமம் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது ஒரு குடும்பத்திற்காக ஒரு ஆடு பலி செலுத்தப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம். Also as we read the book of Exodus chapter 12, there we note for a family a lamb is sacrificed here. నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయములకు వచ్చినప్పుడు ఒక కుటుంబం నిమిత్తము ఒక గొర్రె పిల్ల అర్పించబడెను. அதை நாம் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி என்று அழைக்கிறோம். And we call that as the Paschal lamb. దానిని మనము పస్కా గొర్రె పిల్ల అని పిలుచున్నాము. ஒரு ஆட்டுக்குட்டி அல்ல, अनेक ஆடுகள் அன்றைக்கு அடிக்கப்பட்டது. That was not just one lamb, many sheep have been slain on that day. అక్కడ ఒక గొర్రె పిల్ల కాదు, అనేక గొర్రె పిల్లలు వధింపబడెను. బాబిలోనిல் சிறைப்பட்டதான ஜனங்களை விடுவிக்க முடியாங்க அவர் அந்த இடத்திலே ஆடு பலியாக அடிக்கப்பட்டது. And also that the captives that were in the land of Babylon be redeemed, there were many lambs. ఎగిప్తులో In Egypt there were many lambs slain. ఐగుప్తులో చెరలోనికి వెళ్ళినటువంటి జనులు విడుదల చేయబడు నిమిత్తము అక్కడ గొర్రె పిల్ల వధింపబడెను. அந்த பலி நிமித்தமாக அவர்கள் எகிப்தை விட்டு புறப்பட்டு வந்தார்கள். And because of that sacrifice they could depart from the land of Egypt. ఆ యొక్క బలిని బట్టి వారు అక్కడ నుండి బయలుదేరి వచ్చిరి. லேவியராகமம் 16ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு ஜாதிக்காக அடிக்கப்பட்டதான ஆட்டை குறித்து நாம் படிக்கலாம். In Leviticus chapter 16 there we note that a lamb is slain for a particular tribe. లేవియాకాండము 16వ అధ్యాయమునందు ఒక జాతివారి నిమిత్తము గొర్రెపిల్ల వధింపబడినట్లుగా చూస్తున్నాము. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே நாம் படிக்கும் பொழுது, but as we read in the New Testament dispensation, అయితే క్రొత్త నిబంధన కాలమందు చూచినప్పుడు యోహాను సువిశేషం 1ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனம் என்ன சொல்கிறது? What does chapter 1 of John's Gospel verse 29 say to us? యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయము 29వ వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల. ముழு ఉలగத்திற்கும் அவர் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக மாறினார். He turned out to become a lamb that was slain for the whole world. సర్వలోకమంతటికి ఆయన వధింపబడిన గొర్రె పిల్లగా మారిరి. எந்த ஜாதியாய் இருந்தாலும் எந்த கோத்திரமாய் இருந்தாலும் இந்த அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு மீட்பும் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமும் உண்டு. Regardless of the caste or the tribe a person may belong to, as this person trust and believe in this lamb that was slain for the world, he shall find redemption and salvation. ఏ యొక్క జాతి ఏ గోత్రముకు చెందిన వారైనను వధింపబడిన గొర్రె పిల్లను విశ్వసించినప్పుడు వారికి విడుదల ఉన్నది. இந்த யோவான் ஸ்நானகன் கண்ட ஆட்டுக்குட்டியை நீ உன் வாழ்க்கையிலே காண வேண்டும். You also will have to therefore behold at this lamb who was beheld by John the Baptist in his life. బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను చూచినటువంటి గొర్రె పిల్లను నీ జీవితంలో నీవు చూడవలెను. உன்னுடைய கண்களால் காண்கிற அவர் யார்? Who is that who was seen by your eyes? నీ కన్నులతో చూచున్న ఆయన ఎవరు? உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி. He is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల. இந்த கூட்டத்தில் நீ விசுவாசித்தால் உன்னுடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக இன்றைக்கும் நீயும் கூட அவரை காணலாம். If you would believe, even as you are hearing in this meeting, you would be able to see this God as the lamb which taketh away your sin and of the world. ఈ యొక్క కుటుంబమందు నీ విశ్వసించినట్లయితే నీ యొక్క పాపమును కూడా మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్లగా ఆయన నీవు చూడగలవు. சுமந்து தீர்த்தல் என்ற வார்த்தையின் கிரேக்க பதம் ஐரோ என்று சொல்லுகிறார்கள். The Greek interpretation for the word taketh away means airo. ఈ యొక్క మోసుకొని పోవు అని చెప్పినటువంటి మాట గ్రీకు భాషలో ఆరియో అని చెప్పబడుతుంది. அந்த வார்த்தைக்கு இன்னும் சில அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. It has some more deeper meaning to it. దానికి పలు అర్థములు కలవు. பாவங்களை சுமந்து நீக்குகிறது மாத்திரமல்ல, not only that, he bear the sins and removes them off. పాపములు మోసుకొని పోయి తొలగించడం మాత్రమే కాదు, அந்த பாவத்தின் நிமித்தம் உண்டாகிற குற்ற உணர்வுகளையும் அந்த பாவத்தின் நிமித்தம் உண்டாகிற தண்டனைகளும் கூட அது நீக்கி போடுகிறது என்றுதான் அந்த வசனத்தின் அர்த்தம். But the word also tells us that it eliminates the guilt of the sin and the repercussions of the sin thereof from your life completely. ఆ
ఆ యొక్క పాపమును బట్టి కలుగునటువంటి దోషారోపణను దాన్ని బట్టి కలుగునటువంటి శిక్షను కూడా తొలగించుటయున్నది. எனவே சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாக இன்றைக்கு அவர் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். And that is one reason why even today he is moving in the midst of us as the one who taketh away the sins from us. కావున మన పాపములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్లగా ఆయన మన మధ్యలో ఉన్నారు. அது நிமித்தமாய் உண்டாகிற குற்ற உணர்வுகளையும் அது நிமித்தமாய் உண்டாகிற தண்டனைகளையும் கூட நீக்குகிறதான ஒரு நல்ல பலியாய் கிறிஸ்து தன்னை வெளிப்படுத்தினார். And that's how Lord Jesus Christ revealed himself as a good sacrifice which also will take away the guilt and the repercussions thereof of the sin from our life. ఈ యొక్క పాపమును బట్టి కలుగునటువంటి దోషారోపణను దాన్ని బట్టి కలుగునటువంటి శిక్షను కూడా తొలగించినటువంటి మంచి బలిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అర్పించబడిరి. இந்த వచనத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா? Would you be able to accept this word? ఈ యొక్క వాక్యమును అంగీకరించగలవా? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? How many of you believe in it? ఎంతమంది అంగీకరించున్నారు? இதோ ஒரு தேவாட்டுக்குட்டி, behold the lamb of God, ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు தன்னையே பலியாக ஒப்புக்கொடுத்தவர், the one who has offered himself as a sacrifice. ఆయన తన్ను తానే బలిగా అర్పించి உலகத்தின் ஆயிரக்கோடிக்கணக்கான ஜனங்களின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிறதான தேவாட்டுக்குட்டி, the lamb of God which take away the sins of millions and millions of the people of this world. ఈ లోకమందుండినటువంటి కోట్ల కొలది యొక్క జనుల యొక్క పాపమును మోసుకొని పోవునటువంటి దేవుని గొర్రెపిల్ల சுமந்து தீர்த்தார். எல்லா தண்டனைகளையும் எல்லா குற்ற உணர்வுகளையும் எல்லாவற்றையும் தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாய் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் வலது கரத்தை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஹல்லேலூயா, hallelujah, 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 praise the Lord. சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி எல்லா குற்ற உணர்வுகளையும் எல்லா தண்டனைகளையும் சுமந்து தீர்த்த தேவாட்டுக்குட்டி. praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஆமென். நாம் அந்த விசுவாசம் உள்ள மனுஷராய் மாற வேண்டும். We will have to become people that have that faith in us. మనము దీని యందు విశ్వాసం గలవారిగా మారవలెను. அப்படி என்றால் ஏன் நீ இன்னும் சுமக்கிறாய்? If that is the case, why still are you carrying your burden? అలాగున ఉండినట్లయితే నీవు ఎందుకు ఇంకనూ మోయిచున్నావు? இன்னும் பாவத்தின் தண்டனை நீ சுமக்கிறாயோ? Or do you still carry the punishment of the sin in your life? పాపం యొక్క శిక్షను భరించున్నావా? அந்த குற்ற உணர்வோடு கூட நீ வாழ்கிறாயோ? Are you still living with the sense of guilt in you? ఆ యొక్క దోషారోపణ గల మనసాక్షితో జీవించున్నావా? சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியாய் நாம் அவரை காண்போமாக. Let us therefore look at this Lord as the Lamb of God which took away all our sins. మోసుకొని పోవునటువంటి దేవుని గొర్రెపిల్లగా ఆయన్ని చూచెదము. மூன்றாவதாக அவரை கண்ட நபரை குறித்து சொல்லுகிறேன். Let me also share with you the third person who beheld at him. మూడవదిగా ఆయన్ని చూచిన వ్యక్తిని గురించి చెప్పెదను. இதை யோவான் சுவிசேஷம் 1 அதிகாரத்தின் 40-41 வசனங்களை படியுங்கள். We can read about this in St. John Gospel according to St. John chapter 1 verses 40 and 43. యోహాను సువార్త 41. మొదటి అధ్యాయము 40-41 వాక్యములు. யோவான் சொன்னதை கேட்டு அவருக்கு பின் சென்று 2 பேரில் ஒருவன் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரனாகிய அந்திரேயா என்பவன். அவன் முதலாவது தன் சகோதரனாகிய சீமோனை கண்டு மேசியாவை கண்டோம் என்று சொன்னான். மேசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தமாம். One of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first findeth his own brother Simon and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே அந்திரேயா என்று சொல்லுகிறவன் இயேசுவை கண்டேன் என்று சொல்லுகிறான். Here we note Andrew said that we beheld at the Lord. ఇక్కడ అంద్రేయ మేము మెస్సియాను కనుగొంటామని చెప్పెను. தன் சகோதரனை பார்த்து சொல்லுகிறான், நான் மேசியாவை கண்டோம். Unto his brother he says, we beheld that Messiah. తన సహోదరుని చూచి చెప్పొచ్చున్నాడు, మేము మెస్సియాను కనుగొంటిమి. மேசியா என்பதற்கு கிறிஸ்து என்று அர்த்தம். Which is being interpreted the Christ. మెస్సియాను మాటకు క్రీస్తు అని అర్థము. கிறிஸ்து கிரேக்க பாஷை, மேசியா எபிரேய பாஷை. The word Christ is Greek while Messiah is Hebrew. ఈ యొక్క క్రీస్తు హెబ్రీ భాష, మెస్సియా గ్రీకు భాష ఉన్నది. இந்த ரெண்டு వార్తயும் ஒரே అర్థంதான், అభిషేకం பண்ணப்பட்டவர். Both of these words have one singular meaning which means anointed one. ఈ యొక్క రెండు మాటల యొక్క ఒకే అర్థము అభిషేక్తుడు. எனவே அந்திரேயா தன் சகோதரனை பார்த்து சொல்லுகிறான்,
நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவரை கண்டோம். And that is the reason why Andrew, looking unto his brother, said, we beheld that the anointed one. ఈ యొక్క అంద్రియ తన యొక్క సహోదరునితో చెప్పుచున్నాడు, అభిషిక్తుని మేము చూచి ఉన్నాము. ஆண்டவராகிய இயேசுவை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராக இவன் காண்கிறான். He looks at Lord Jesus as the anointed one. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని అతడు అభిషేకింపబడిన వాడుగా చూచెను. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே படிக்கும் பொழுது, as we read about in the Old Testament dispensation, పాత నిబంధన కాలమున చదివినప్పుడు ஒரு ராஜாவையும் ஒரு தீர்க்கதரிசியும் இப்படிப்பட்டவர்களை தான் அவர்கள் அபிஷேகம் பண்ணுவார்கள். only the king and the prophets are anointed. ఒక రాజును ఒక ప్రవక్తను వారు అభిషేకించెదరు. இங்கே இவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராய் இருக்கிறார். But here we are able to see him as the anointed one. ఇక్కడ అతడు అభిషిక్తుడై ఉన్నాడు. எப்பொழுது அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார்? When was he anointed? అతడు ఎప్పుడు అభిషేకింపబడెను? வேதம் அதை 3 பிரிவாக சொல்லுகிறது. And the Bible shares that in 3 aspects. వాక్యము 3 భాగములుగా చెప్పుచున్నది. நீதிமொழிகள் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 23ஆம் வசனத்தில், as we read the book of Proverbs chapter 8 verse 23, సామెతలు 8వ అధ్యాయం 23వ వాక్యమందు, பூமி உண்டாகும் முன்னும் ஆதி முதற்கொண்டும் அனாதியாய் நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன். I was set up from everlasting, from the beginning, oh ever earth was made, I was anointed. అనాది కాలం మొదలుకొని మొదటి నుండి భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలములకు పూర్వము నేను నియమింపబడితిని. திரித்துவத்தின் 2ஆம் நபராகிய கிறிஸ்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். The very second person of Trinity, Christ, was the anointed one. త్రిత్వమునందు రెండో వ్యక్తిగా ఆయన అభిషేకింపబడిరి. இவரை அபிஷேகம் பண்ணினது பிதாவாகிய தேவன். The God the Father is the one who has anointed him. ఆయన అభిషేకించినది తండ్రైన దేవుడు. பூமி உண்டாகுவதற்கு முன்னே அனாதியாய் இவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். Even before ever the earth was, he was the one anointed. అనాది కాలం మొదలుకొని భూమి ఉత్పత్తి అయిన కాలమునకు పూర్వము ఈయన అభిషేకింపబడిరి. இந்த இயேசு கிறிஸ்து அனாதியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதின் காரணம் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்கும்படியாக. The reason why he was anointed from everlasting to everlasting is that he would create all things. ఈ అనాది కాలం మొదలుకొని ఆయన అభిషేకింపబట్టకు కారణము సమస్తమును సృష్టించుటకు. எனவேதான் இவர் சிருஷ்டிகர்த்தராய் இருக்கிறார். And that is the reason why he is the creator God. కావున ఈయన సృష్టికర్త ఉన్నారు. எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே சிருஷ்டித்தார். By virtue of his word he has made all things. సమస్తమును ఆయన యొక్క మాట చేత సృష్టించిరి. நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த கிறிஸ்துவை மேசியாவை அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராய் நீ பார்ப்பாய் என்றால், therefore if you would also be able to look at Lord Jesus Christ, this Messiah, as the one anointed, నీవు నీ యొక్క జీవితమునందు యొక్క యేసు ప్రభువును మెస్సియాగా అభిషిక్తునిగా చూచినప్పుడు உன்னுடைய வாழ்க்கையிலும் கூட இல்லாதவைகளை ஒன்றுமில்லாத இடத்திலும் அவர் சிருஷ்டிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். also in your life when there is actually nothing, the Lord is able to create everything in your life. నీ యొక్క జీవితమందు కూడా ఏమీ లేనటువంటి స్థితిలోను శూన్య స్థితిలోను సమస్తమును రూపించెదరు. நீ எந்த தேவையோடு தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறாய்? with what kind of expectation you have come to the presence of God? ఏ అవసరముతో దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినావు? அங்கலாய்ப்போடு வந்திருக்கிறாயா? have you come to the presence of God with groaning? నీ విలాపముతో వచ్చితివా? ஒரு சுகத்தை தேடி நீ வந்திருக்கிறாயா? have you come here expecting a healing? స్వస్థతను ఎదురు చూచి వచ్చినావా? நிம்மதியை தேடி வந்திருக்கிறாயா? have you come here expecting rest? విశ్రాంతిని వెతుకుచూ వచ్చితివా? సమాధానத்தை தேடி நீ வந்திருக்கிறாயா? have you come here expecting peace? సమాధానమును వెతుకుతూ వచ్చితివా? இதோ அந்திரேயா சொல்லுகிறான், நாங்கள் மேசியாவை கண்டோம். behold, Andrew declared, we beheld at the Messiah. ఇదిగో అంద్రయ చెప్పుచున్నాడు, మేము మెస్సియాను కనుగొంటిమి. கண்டோம் என்ற வார்த்தைக்கு யுரேகா என்ற அர்த்தம். the meaning in Greek the interpretation for found is eureka. ఈ యొక్క అంద్రయ అని చెప్పినటువంటి మాటకు యురేకా అని అర్థమై ఉన్నది. சத்தம் போட்டுக்கொண்டு யுரேகா என்று சொல்லிக் கொண்டு வந்தார்கள். and they came running shouting eureka. అతడు బిగ్గరగా యొక్క యురేకా అని చెప్పుచున్నాడు. நாங்கள் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேசியாவை கண்டோம். we indeed beheld Messiah, the one anointed. అభిషేకింపబడిన మెస్సియాను మేము కనుగొంటిమి. அவர் அனாதியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். he was set for everlasting. ఆయన అనాది కాలం మొదలుకొని అభిషేకింపబడిరి. சிருஷ்டிக்க கூடியவராய் அபிஷேகம்
அபிஷேகம் And பண்ணப்பட்டார். he was the one anointed to create all things. ఆయన సమస్తమును సృష్టించినట్లుగా நீங்கள் అభిషేకింపబడి இந்த வார்த்தையை விசுவாசித்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிருஷ்டிப்பு நடக்கும். Even if you believe in this word, there shall be a creation even in your life. నీవు యొక్క వాక్యమును విశ్వసించినట్లయితే నీ జీవితమందు కూడా సృష్టింపబడును. இந்த இயேசு நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். This Lord Jesus Christ never changes. He is the same yesterday, today and forever. ఈ యొక్క యేసు నిన్న నేడు నిరంతరము మార్పు లేనివాడు. 5 அப்பத்தை 1000 அப்பமாய் சிருஷ்டித்த தேவன் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாய் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவுகிறார். This Lord who made just 5 loaves of bread into thousands and thousands as a creator, God is moving even in the midst of us this morning. ఈ యొక్క 5 రొట్టెలను వేవేల కొలదిగా సృష్టించినటువంటి దేవుడు మనకు అవశ్యతలను తీర్చెదరు. எனவே உன்னுடைய வாஞ்சையை தீர்க்கும்படியாக அவரை ஒரு மேசியாகவாக நீ அறிக்கை பண்ண வேண்டும். Therefore, in order that your desires may be fulfilled, it is important for you to confess this Lord as the Messiah. కావున నీ యొక్క కోరికలను ఆయన నెరవేర్చినట్లుగా నువ్వు మెస్సియాను ఒప్పుకోలు చేయవలెను. இரண்டாவதாக ஏசாயா 61ஆம் அதிகாரத்திலே படிக்கும் பொழுது As we read subsequently Isaiah chapter 61, రెండవదిగా యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయమును చదివినప్పుడు முதலாம் வசனத்தில் கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார். and in the very first verse it is mentioned that the Spirit of the Lord is upon me. మొదటి వాక్యమందు ప్రభువు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చి ఉన్నది. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இங்க வாசிங்கள் 61:1. கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார், சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார், இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயங்கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இங்கே ஆண்டவராகிய இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? Here what does Lord Jesus declare here? ఇక్కడ ప్రభువైన యేసు ఏమి చెప్పిరి? கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார். The Spirit of the Lord God is upon me. ప్రభువు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చి ఉన్నది. எதற்காக? Why? ఎందు నిమిత్తము? சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க. In order to preach the good tidings unto the meek. దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు. இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்ட வேண்டும். And also to bind up the broken hearted. నలిగిన హృదయము గల వారిని గాయము కట్టుటకు. சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை. To proclaim liberty and to the captives. చెరలోనున్న వారికి విడుదల. கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டவிழ்த்தல். And opening of the prison unto them that are bound. బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకు. இரண்டாம் வசனத்தில் துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் ஆறுதல் கூற வேண்டும். In verse 2 we read to provide comfort unto everyone that mourn. రెండో వాక్యమందు దుఃఖాక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకు. இதற்காக நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். And the Lord says it is for these causes I have been anointed. ఇందు నిమిత్తము నేను అభిషేకింపబడి ఉన్నానని చెప్పెను. இது எதை காண்பிக்கிறது? What does this show? ఇది దేన్ని చూపుచున్నది? நம்முடைய மீட்பராகிய இயேசு இந்த பூமியில் வந்த பொழுது When our Lord Jesus Christ the Redeemer came to this world, మన విమోచకుడైన యేసు యొక్క భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు பிதாவாகிய தேவன் அவரை அபிஷேகம் பண்ணி அனுப்புகிறார். God the Father sent him after anointing him. తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు అతన్ని అభిషేకించి పంపించిరి. அவரை ஒரு மேசியாவாக, அவரை ஒரு கிறிஸ்துவாக இந்த பாழ் உலகத்திற்கு நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அனுப்பினார். Our God the Father sent his son, our Lord Jesus Christ, as the anointed one unto this world which is so corrupted and abominable. ఆయన ఒక మెస్సియాగాను ఒక క్రీస్తుగాను తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఆయన యొక్క పాపము కలిగినటువంటి లోకమునకు పంపిరి. ஏன் இந்த இயேசு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராய் வர வேண்டும்? Why should this Jesus ever come as the one anointed? ఎందుకు ఈ యొక్క యేసు అభిషేకింపబడిన వాడుగా రావలను? இந்த இரண்டு வசனத்திலும் 5 காரியங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். In these two verses the Lord himself is manifesting 5 things. ఈ యొక్క రెండు వాక్యములందు 5 కార్యములు చెప్పెను. நீ சிறுமைப்பட்ட மனுஷனாய் இருந்தால் உனக்கு ஒரு நற்செய்தியை அவர் கூறுகிறார். If you are a person of meekness, unto you he gives you a good tiding. నీవు ఒక దీనుడుగా ఉండినట్లయితే నీకు సువర్తమానం ఉన్నది. சிறுமைப்பட்டு தேவ சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிறாயே, இதோ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் உனக்கு ஒரு நற்செய்தியை கூறுகிறார். Having been humiliated, reduced to meekness, you have come to the presence of God here.
God give unto you a good tidings. నీవు మిక్కిలి దీనపరచబడి దేవుని సన్నిధానమునకు వచ్చినావు. ఇక్కడ ప్రభువు నీకు సువర్తమానమును ప్రకటించున్నారు. நீ இருதயம் நொறுங்கி போய் வந்திருக்கிறாயோ? Have you come here with a heart broken? నలిగిపోయినటువంటి హృదయముతో వచ్చినావా? பலவிதமான பாடுகள் நெருக்கங்கள் வழியாய் நீ கடந்து போய் Having been through diverse paths of constraints and strivings. పలు విధములైనటువంటి శ్రమలు ఇబ్బందుల గుండా వెళ్ళి இதோ நான் நொறுங்குண்ட இருதயத்தோடு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறாயோ? Behold, are you saying, I have come here with a broken heart? నేను ఇక్కడికి నలిగిన హృదయముతో వచ్చినానని చెప్పుచున్నావా? இதோ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேசியா கிறிஸ்து உன் காயத்தை கட்டும்படியாய் அந்த அபிஷேகத்தோடு வந்திருக்கிறார். Behold, the one anointed Lord Amen. Jesus Christ the Messiah has come here with the same kind of anointing to bind your wound. ఇదిగో అభిషేకింపబడినటువంటి మెస్సియా క్రీస్తు నీ గాయమును కట్టుటకు ఆయన అభిషేకింపబడిన వాడుగా వచ్చిరి. பாருங்கள், பிதாவாகிய தேவன் என்ன செய்தார்? See what God the Father hath done. చూడుడి తండ్రి అయిన దేవుడు ఏమి చేసిరి? மகனாகிய கிறிஸ்துவை அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். He is anointing his son Lord Jesus Christ. మొదటిగా కుమారుడైన క్రీస్తును இதோ అభిషేకించిరి. இந்த ஜனத்தை போய் பார். Go and see these people. ఇదిగో వెళ్ళి జనులను చూడుము. எத்தனை சிறுமைப்பட்ட ஜனங்கள். See as to how they are humiliated and are in meekness. శ్రమపరచబడినటువంటి జనులు. எத்தனை இருதயம் நொறுங்கி போன ஜனங்கள். See as to how their hearts are broken. నలిగిపోయిన హృదయము కలిగినటువంటి என் మగనే நீ போ, அவருடைய காயத்தை கட்டு. My son, go and bind all their wounds. నా కుమారుడా నీవు వెళ్ళి వారి యొక్క గాయములను இதோ కట్టుము. நல்ல சமாரியனாய் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். Behold, that Lord is moving in the midst of us as a good Samaritan. మంచి సమరయుడిగా ఆయన మన మధ్యలో సంచరించున్నారు. உன் காயத்தை தன்னுடைய வார்த்தையினாலே கட்டுகிறார். By his word he is right now binding all your wounds. ఆయన యొక్క వాక్యము చేత నీ గాయమును కట్టుచున్నారు. அவருடைய பிரசன்னம் மறைமுகமாக உன்னை தொட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. Behold, his presence indirectly is touching you. ఆయన యొక్క సన్నిధి నిన్ను ముట్టుచున్నది. நீ திரும்பி போகும்போது சுகமடைந்தவனாய் போவாய். As you return, you shall return as the one who is completely healed. నీవు తిరిగి వెళ్ళినప్పుడు స్వస్థపరచబడిన వాడవై వెళ్ళెదవు. உன்னை குணமாக்கும்படி காயம் கட்டும்படியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்து மேசியா நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். In order to heal you, in order to bind all your wounds, Lord Jesus Christ as the Messiah, as the anointed one, he is moving in the midst of us right now. నిన్ను స్వస్థపరచుటకు అభిషేకించుటకు అభిషేకింపబడినటువంటి మెస్సియా మన మధ్యలో ఉన్నారు. நீ சிறைப்பட்ட நபராய் வந்திருக்கிறாயா? Have you come here as the one captive? నీవు చెరలో నున్నవానిగా వచ్చావా? பாவம் உன்னை சிறைப்பிடித்திருக்கிறதா? Has the sin taken you over as its captive? పాపము నిన్ను చెరలోనికి తీసుకొని వెళ్ళినా? அல்லது ஏதோ ஒரு கட்டுக்குள்ள நீ காணப்படுகிறாயா? Or else you are bound by some kind of a bondage? లేక ఏదో ఒక బంధకములో நீ కనిపించున్నావా? எதனால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறாய்? What has that captivated you? నీవు దేని యందో చెరలో ఉన్నావు? நீ ஒரு சிறை கைதியை போல வந்திருக்கிறாயா? Have you come here as an arrested one? నీవు ఒక చెరలోని ఖైదీ వలె இந்த వచ్చినావా? கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை சுயாதீனமாய் உன்னால் செய்ய முடியவில்லையா? Are you not able to lead in freedom the life of Christian ఈ in యొక్క liberty? క్రైస్తవ జీవితమును స్వాతంత్ర్యముగా நீ చేయలేకపోవచ్చున్నావా? ஆண்டவரை விடுதலையோடு பின்பற்ற முடியாமல் தவிக்கிறாயா? Are you suffering, not able to follow the Lord joyfully and in liberty? నీవు విడుదలతో ప్రభువును వెంబడించలేకపోవచ్చున్నావా? இதோ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேசியா, Behold, the one anointed Messiah. ఇదిగో అభిషేకింపబడినటువంటి మెస్సియా உன்னை விடுவிக்கும்படியாய், உன் சிறையிருப்பை விடுவிக்கும்படியாய் அபிஷேகத்தோடு கூட உன் மத்தியிலே இருக்கிறார். In order to liberate you, in order to set you free, with all his anointing he has come just now in the midst of us. నిన్ను విడుదల చేయుటకు విడుదల చెరలో ఉన్న విడుదల చేయ నిమిత్తము అభిషేకింపబడిన మెస్సియాగా వచ్చిరి. இன்றைக்கு உன் சிறையிருப்பிலிருந்து உனக்கு விடுதலை. Today you are set free from your bondage. నేడు నీ యొక్క చెరలో నుండి నీకు విడుదల. நான்காவது விஷயம், The fourth aspect, నాలుగో విషయము கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டு அவிழ்த்தல். and to set people loose from all their bondages. బంధింపబడిన వారికి విముక్తి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. உன்னுடைய கட்டுகளை எந்த மனுஷனும் அவிழ்க்க முடியாது. No man shall be able to untie all your bondages. నీ యొక్క బంధకమును ఎవరు కూడా తెంపలేరు. உன்னுடைய கட்டுகள் மறைமுகமாக இருக்கிறது. For your bondages are hidden. నీ యొక్క బంధకములు మరుగై ఉన్నవి. பிசாசு உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறான். The devil has held you bound. అపవాది నిన్ను బంధించి ఉన్నది. வியாதியின் வல்லமை உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறது. The powers of sickness bound you down. వ్యాధి శక్తులు బంధించి சில ఉన్నవి. உலகத்தின் ஆவி உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிறது. Also certain spirit of the world has bound you. ఈ యొక్క లౌకిక ఆత్మ బంధించి ఉన్నది. எனவே உன்னுடைய கட்டுகளை அவிக்கும்படி
பிதாவாகிய தேவன் தன் குமாரனாகிய கிறிஸ்துவை அபிஷேகம் பண்ணி உனக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். And that is one reason why, in order to set you free from all your bondages, God the Father has anointed His Son and sent Him down for you this day. నీ యొక్క బంధకములు విప్పు నిమిత్తము తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు తన యొక్క కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభును అభిషేకించి యొక్క భూమి మీదకి పంపించిరి. யார் என்னை விடுதலையாக்குவார்கள் என்று நீ தவிக்கலாம். Are you suffering saying, who will set me free? ఎవరు నన్ను విడుదల చేయుదురని నీవు అంగలార్చుదువు. இன்றைக்கு கட்டு அவிழ்க்கிறவராக கிறிஸ்து வெளிப்பட்டிருக்கிறார். Today Christ revealeth Himself as the one who will untie all the bondages. నీ యొక్క బంధకములు విప్పునట్లుగా యేసు నేడు ప్రత్యక్షపరచబడి. ஐந்தாம் விஷயம் என்ன சொல்கிறது? What does the fifth thing? What is the fifth విషయం ఏమి చెప్పుచున్నది? துயரப்பட்ட அனைவருக்கும் to comfort all that is mourning. దుఃఖాక్రాంతులైన వారందరికీ. அந்த வார்த்தையை கவனியுங்கள். Please pay attention to that particular word. ఆ మాటను గమనించుడి. துயரப்பட்ட அனைவரும், unto all that is mourning. దుఃఖాక్రాంతులందరినీ அவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்யும்படியா இவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். He was anointed that he would comfort all of them. ఓదార్చు నిమిత్తము ఆయన అభిషేకింపబడిరి. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இந்த காரியத்துக்காக நீ கண்ணீரோடு கூட வந்திருக்கிறாய். Whatsoever is the matter for which you may have come here with tears. ఏ యొక్క విషయము నిమిత్తము కన్నీళ్లతో వచ్చినావు. தேவ பிள்ளையே, இந்த மாதத்தில் எத்தனை முறை கண்ணீரோடு கூட நீ வாழ்ந்திருக்கிறாய்? Child of God, in this month only how many days you have been leading a life in tears? దేవుని యొక్క బిడ్డ యొక్క నెలలో ఎన్ని దినములు కన్నీళ్లతో ఉన్నావు? உன்னுடைய துயரத்தை போக்கும்படியாக ஒருவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். In order to remove your mournings, one was anointed. నీ యొక్క దుఃఖమును తొలగించు నిమిత్తము ఒక వ్యక్తి అభిషేకింపబడి. எனவே ஆறுதల్ செய்கிறவராய் கிறிஸ்து மேசியா நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். And that is the reason why, as the comforter, Christ the Messiah is in the midst of us. కావున ఓదార్చి ఆదరించినట్లుగా మెస్సియా అయినటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మన మధ్యలో ఉన్నారు. என்னுடைய ஆவியிலே நான் விசுவாசிக்கிறேன், இந்த கூட்டம் முடிந்து திரும்பும் பொழுது அநேகர் துயரப்பட்டவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள். I believe in my spirit, at the end of this meeting, many that have come here mourning shall be comforted. నిజముగానే నేను విశ్వసించున్నాను, కూటం ముగించబడినప్పుడు దుఃఖాక్రాంతులందరూ ఓదార్చబడి వెళ్ళుదురు. நீங்கள் போகும்போது யுரேகா என்று சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். As you go, you have the right to shout aloud, Eureka. మీరు వెళ్ళినప్పుడు యురేకా అని చెప్పొచ్చు వెళ్ళుదురు. நாங்கள் எங்களுடைய மேசியாவை கண்டோம். We beheld our Messiah. మేము మెస్సియాను కనుగొంటిమి. எங்களுக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவரை மீட்பரை நாங்கள் கண்டோம். We have beheld our Redeemer, the one anointed for us. మా కొరకు అభిషేకింపబడిన విమోచకుని చూచినాము. இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவரை நீங்கள் விசுவாசித்தால் இந்த வசனம் உங்களுக்குள்ளே கிரியை செய்யும். If only you believe this anointed one right now, these words will work in you. ఈ యొక్క అభిషేకింపబడిన క్రీస్తును విశ్వసించినట్లయితే ఈ వాక్యం మీలో క్రియ చేయును. இவர் மூன்றாவது முறையாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். And he was also anointed the third time. ఈయన మూడవసారి అభిషేకింపబడిరి. இது 2ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனத்திலே படிக்கிறோம். We can read about that in Psalm 2 verse 6. రెండో కీర్తన 6వ వాక్యమందు చదవగలము. நான் என்னுடைய பரிசுத்த பர்வதமாகிய சியோன் மீதில் என்னுடைய ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன் என்றார். Yet have I set my king upon my holy hill of Zion. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரம், Acts of the Apostles chapter 4 అపొస్తలుల కార్యములు 4వ అధ్యాయము 28ஆம் வசனம், verse 28 also. 28వ వాక్యము. ஏரோதும் பொந்திய பிலாத்தும் புறஜாதிகளோடும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடும் கூட நீர் அபிஷேகம் பண்ணின உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவுக்கு விரோதமாய் மெய்யாகவே கூட்டம் கூடினார்கள். Against thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இங்க நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? What do we see here? ఇక్కడ మనం ఏమి చూస్తున్నాము? இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து படிக்கிறோம். இதோ என் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்தேன். About our Lord Jesus we see that, behold, I anointed my king. యేసుక్రీస్తును గురించి ఇక్కడ చూస్తున్నాము, నా రాజును ఆసీనునిగా చేసినాను. இப்பொழுது இவர் சீயோன் மலையிலே நிற்கிறார். Right now he is on the holy hill of Zion. ఇప్పుడు ఇతడు సీయోను పర్వతం మీద ఉన్నారు. இது எப்பொழுது நடந்தது? When did this take place? ఇది ఎప్పుడు జరిగి ఉన్నది? இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்த பொழுது, at a time when Lord Jesus conquered
death and hell. యేసుక్రీస్తు మరణమును పాతాళమును జయించినప్పుడు அவர் பிதாவின் வலது கரத்தினாலே உன்னதத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டார். And by the right hand of God the Father he was exalted to the heavenly places. తండ్రి యొక్క కుడి హస్తము చేత ఉన్నత స్థలములకు హెచ్చింపబడెను. பிதாவின் வலது வாரசத்துக்கு அவர் உயர்த்தப்பட்டார். And he was exalted to the very right hand of God the Father in the throne. తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమునకు ఆయన హెచ్చింపబడిరి. அவர் ఉయర్த்தెழுந்த பிற்பாடு பிதாவாகிய தேவன் மறுபடியும் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். After resurrection God the Father is anointing him once again. ఆయన యొక్క పునరుత్థానం పిమ్మట తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు మరలా ఆయనను அவர் అభిషేకించిరి. సియోనిலே రాజావాய் అభిషేகம் பண்ணப்பட்டார். And he was anointed, set as king on Zion. ఆయన సియోనులో రాజుగా అభిషేకింపబడిరి. அங்கே அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? What does he say there? అక్కడ ఆయన ఏమి చెప్పిరి? நீர் என்னுடைய குமாரன், You are my son. నీవు నా కుమారుడవు. என்று நான் உன்னை ஜெனிப்பித்தேன். This day I have formed you. నేడు నిన్ను కనియున్నాను. இந்த ஜெனிப்பித்தேன் என்றால் ஏதோ புதிதாக பிறந்தவர் என்ற அர்த்தம் அல்ல. When it is said that begotten, that does not mean that he was just born as new. ఈ యొక్క కనియున్నానని చెప్పినప్పుడు క్రొత్తగా జన్మించుట కాదు. அவர் சியோனிலே ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதை காண்பிக்கிறார். This shows that he was anointed as king in Zion. ఆయన సియోనులో రాజుగా అభిషేకింపబడుట ఉన్నది. இப்போது அவர் சியோனிலே ராஜாவாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறார். Right now he has been anointed to be king in Zion. ఇప్పుడు ఆయన సియోనులో రాజుగా అభిషేకింపబడిరి. ஜாதிகளை அவருக்கு சொந்தமாக்கும்படியாக In order that he might inherit the nations. జనములను ఆయనకు స్వాస్థ్యముగా చేయుటకు பூமியின் எல்லைகளை தனக்கு சொந்தமாக்கிக் And கொள்ளும்படியாய் that he will also make the ends of the earth as his own. భూమిని దిగంతముల వరకు సొత్తుగా చేయుటకు இருப்பு கோலால் அவர்களை நொறுக்கி குயக்களத்தை போல் அவர்களை உடைத்து போடுவே. And that he will be able to break them with a rod of lioness pitchers. ఇనుప దండముతో నలగొట్టి కుంటను పగలగొట్టినట్లు ముక్క చెక్కలుగా పగలగొట్టెదవు. அவர் இன்றைக்கு மேசியாவாக கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். And that is how even today he is Messiah the Christ. నేడు కూడా ఆయన మెస్సియాగా క్రీస్తుగా ఉన్నారు. பிதாவின் வலது வாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார். Seated on the right hand of God the Father. తండ్రి యొక్క కుడి పార్శ్వమునకు హెచ్చింపబడిరి. இப்போது அவர் என்ன செய்கிறார்? What does he do now? ఇప్పుడు ఆయన ఏమి చేయుచున్నారు? சபையை ஆட்சி செய்கிறார். He is now having dominion over the church. ఆయన సంఘమును ఏలుబడి చేయుచున్నారు. இது சபையிலே கிறிஸ்துவின் ஆட்சியை நாம் பார்க்கிறோம். And that is how we note the reign of Lord Jesus in the church. సంఘమునందు క్రీస్తు యొక్క పరిపాలన చూచున్నాము. அங்கே இருந்து அபிஷேகத்தை அனுப்புகிறார். And from there he is going on giving us the anointing. అక్కడ నుండి అభిషేకమును அங்கே పంపుచున్నారు. இருந்து வரங்கள் கிரியை செய்கிறது. It is only from there the gifts work in the midst of us. అక్కడ నుండి వరములు క్రియ చేయుచున్నవి. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்து சபையை ஆட்சி செய்கிறார். Indeed, the one anointed Christ is having a reign over his church. అభిషేకింపబడిన క్రీస్తు సంఘమును ఏలుబడి చేయుచున్నారు. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்து ஒவ்வொருவருக்காக பரிந்து பேசுகிறார். The one anointed Christ is the one who is interceding for each one of us. అభిషేకింపబడినటువంటి క్రీస్తు ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తం విజ్ఞాపనం చేయుచున్నారు. ஒவ்வொருவருக்காக அவர் பரிந்து பேசிக்கொண்டே For இருக்கிறார். every one of us he is going on interceding. ప్రతి ఒక్కరి నిమిత్తం ఆయన విజ్ఞాపనం చేయుచున్నారు. தேவ பிள்ளையே, நீ இங்கே வந்து உட்கார்ந்திருக்கலாம். உன்னுடைய பெயரை சொல்லி அவர் உனக்காய் பரிந்து பேசுகிறார். Child of God, you are perhaps seated here, but pronouncing your name, it is he who is interceding even now. దేవుని యొక్క బిడ్డ నీవు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని ఉన్నావు. ఆయన నీ పేరును చెప్పి ఇప్పుడు విజ్ఞాపనం చేయుచున్నారు. நாம் அவருடைய பார்வையிலே ஜீவிக்கிறோம். We continue to abide in our sins. మనము కొనసాగించి அவருடைய பார்வையிலே நாம் வாழ்ந்து We கொண்டிருக்கிறோம். continue to abide in his sight. మనము కొనసాగించి ఆయన దృష్టిలో జీవించున్నాము. மகிமையுள்ள தேவனாய் நம்முடைய மத்தியிலே உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். For he is moving in the midst of us as the God of glory. మహిమగల దేవుడుగా మన మధ్యలో సంచరించున్నారు. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராய் ராஜாவாய் வீற்றிருக்கிறார். As the one anointed and as the king he is seated. అభిషేకింపబడినటువంటి రాజుగా ఆసీనుడై ఉన్నారు. அவருடைய கையிலே ஒரு செங்கோல் இருக்கிறது. In his hand there is a scepter. ఆయన యొక్క చేతిలో దండము కలదు. அவர் எல்லாவற்றையும் மேற்கொண்டவராய் வீற்றிருக்கிறார். As the one who conquered all things he is seated. ఆయన సమస్తమును జయించిన వారుడుగా ఆసీనుడాయను. இனி மரணம் அவரை ஆட்கொள்ள முடியாது. Hereafter death cannot conquer him. ఇక మీదట మరణం ఆయన్ను జయింపదు. பாதாளம் அவரை கட்டி வைக்க முடியாது. Neither could hate bind him. పాతాళం ఆయన్ను బంధింపదు. வியாதி அவரை தொட முடியாது. Sickness cannot touch him. వ్యాధి ఆయన్ను ముట్టనేరదు. அவர் முற்றிலும் ஜெயம்
கொண்டவராயிருக்கிறார். Because he is over more than a conqueror and an overcomer. ఆయన పూర్తిగా జయించిన వాడుగా ఉన్నారు. இந்த மேசியாவை நாம் காண வேண்டும். We will have to look or behold at this Messiah. ఈ యొక్క మెస్సియాను మనం కనుగొనవలెను. இந்த மேசியா என்ன சொல்லுகிறார்? What does this Messiah say? ఈ యొక్క మెస్సియా ఏమి நான் చెప్పుచున్నారు? மரித்தேன், I died, నేను మరణించితిని, ஆனாலும் சதா காலங்களும் உயிரோடு இருக்கிறேன். and am alive forever and ever. ఇదిగో నేను నిరంతరము జీవించున్నాను. இன்றைக்கும் இந்த மேசியா உயிரோடு இருக்கிறார். Even today this Messiah is alive. నేడు కూడా మెస్సియా జీవించున్నాడు. உனக்காக அவர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டார். And for you he received the anointing. నీ కొరకు ఆయన అభిషేకింపబడిరి. நீயும் அந்த வலது வாரசத்திற்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும். You also need to be exalted to that right hand of God. నీవు కూడా దేవుని యొక్క కుడి పార్శ్వమునకు హెచ్చింపబడవలెను. அதற்காகத்தான் கர்த்தர் சபைக்குள்ளே உன்னை கொண்டு வந்தார். It is only for that cause God had brought you unto this church. అందుకొరకే సంఘములోనికి ప్రభువు నిన్ను తోడుకొని వచ్చిరి. அதற்காகத்தான் உன்னை பரிசுத்த ஆவியினாலே அபிஷேகம் பண்ணி இருக்கிறார். And it also is that is the only cause for which he has anointed you with the Holy Spirit. అందు నిమిత్తమే పరిశుద్ధాత్మ చేత ஒரு అభిషేకించిరి. நாள் இந்த சியோனில் இருந்து அவர் வருவார். One day he will return from this Zion. ఒక దినమున సియోనులో నుండి ఆయన వచ్చెదరు. மீட்பர் சியோனில் இருந்து வருவார். And the Redeemer shall come from Zion. విమోచకుడు సియోనులో నుండి వచ్చెదరు. அவர் எதற்காக வருவார்? Why will he come? ఆయన ఎందుకొరకు இந்த వచ్చెదరు? அற்பமான சரீரத்தை மகிமையான சரீரமாய் மறுரூபப்படுத்த வருவார். In order to transform this wild body into a glorious body shall he come. ఈ యొక్క దీనమైనటువంటి శరీరమును రూపాంతరపరచుటకు వచ్చెదరు. அவரோடு என்றென்றைக்கும் ஆளுகை செய்ய முடியாய் அவர் வருவார். And he shall come so that we could reign with him forever and ever. ఆయన నిరంతరము ఏలుబడి చేయుటకు వచ్చెదరు. வெகு சீக்கிரத்திலே நாம் இந்த எக்கால சத்தத்தை கேட்போம். And very soon we will hear the trumpet sound. మనం అతి త్వరలో కడబోర ధ్వనిని వినదము. இன்றைக்கு ஆவியினாலே இந்த மேசியாவை காண்கிறோம். Today we behold this Messiah through our spirit. నేడు మన యొక్క ఆత్మ చేత మనము మెస్సియాను ஒரு நாள் చూస్తున్నాము. இந்த கண்களினாலே நம்முடைய மேசியாவை காண்போம். But on a certain day with our own eyes we shall behold this Messiah. ఒక దినమున మన కన్నులతో మన మెస్సియాను எத்தனை பேர் இந்த చూడగలము. மேசியாவை பார்க்க How விரும்புகிறீர்கள்? many of you do desire to see this Messiah? Amen. ఎంతమంది మెస్సియాను చూడగోరుచున్నారు? நாம் நம்முடைய கால்களை மடக்கி தேவ சமூகத்திலே In காத்திருப்போமாக. the presence of God, let us all be on our knees. మనం మోకరించి దేవుని సన్నిధానమందు కనిపెట్టదము. இன்னைக்கு நாம் 3 காரியங்களை சிந்தித்திருக்கிறோம். Today we only meditated about 3 things. నేడు 3 కార్యములు ధ్యానించినాము. அவர் ஒரு ஜீவ வார்த்தை. He is the living word. ఆయన యొక్క జీవ వాక్యము. அவர் ஒரு ఆட்டுக்குட்டி. He is the Lamb of God. ఆయన ఒక గొర్రె పిల్ల. அவர் மேசியா, அவர் கிறிஸ்து. And he is Messiah the Christ. ఆయన మెస్సియా క్రీస్తు ఉన్నాడు. கண்களை மூடுங்கள். Let us all close our eyes కన్నులు మూసుకొనుడి. ஆண்டவரே, நான் உம்மை காண விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுங்கள். and confess, Lord, I want to see you. ప్రభువా నిన్ను చూడగోరుచున్నానని చెప్పుడి. இந்த கிறிஸ்துவை நீ பிடித்துக்கொள். Hold fast unto this Christ. ఈ యొక్క క్రీస్తును హత్తుకొనుము. உன்னுடைய போராட்டத்துக்கு முடிவு அங்கே இருக்கிறது. For all your strivings, the end is there. నీ పోరాటమునకు ముగింపు అక్కడే ఉన్నది. இந்த கிறிஸ்துவின் தோல்வியை ஜெயமாய் மாற்றுகிறார். This Christ will change all your Amen. failures into victory. ఈ యొక్క క్రీస్తుని యొక్క అపజయమును జయముగా మార్చెదరు. இந்த கிறிஸ்துவின் பாவத்தை நீக்கி உன்னை பரிசுத்தவானாய் மாற்றுகிறார். This Christ will remove sin from you and make you holy. క్రీస్తుని పాపమును తొలగించి పరిశుద్ధునిగా మార్చెదరు. அவர் உனக்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். And he received the anointing for you. ఆయన నీ కొరకు అభిషేకింపబడి கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார். The Spirit of the Lord God is upon me. ప్రభువు యెహోవా యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉన్నది. நாம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவோமாக. Let us cry unto our Lord. మనము దేవుని చూసి ஒருத்தரும் మొరపెట్టుదాము. கண்களை திறக்க வேண்டாம். Please don't open your eyes. ఎవరు కూడా కన్నులు తెరవకూడదు. முடிந்தவர்கள் சில நிமிஷங்கள் முழங்காலில் நில்லுங்கள். If it's possible, please stand on your knees for some వీలైన వారు time. మోకాళ్ళ మీద ఉండుడి. முடியாதவர்கள் எழுந்து நில்லுங்கள். Not possible, please stand up. వీలు కాని వారు లేచి இது నిలవబడుడి. நம்முடைய மேசியாவை காண வேண்டிய நேரம். And this is the time for us to see our Messiah. మన యొక్క మెస్సియాను చూచినటువంటి సమయం అయినది. எத்தனை பேர் அவரை காண விரும்புகிறீர்கள்? How many of you want to encounter him today? ఎంతమంది ఆయన చూడగోరుచున్నారు? அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் என்ன சொல்லுகிறான்? What does Apostle John say? అపొస్తలుడైన యోహాను ఏమి எங்கள் చెప్పెను? கண்களால் நாங்கள் அதை கண்டோம். By our eyes we beheld at him. మా యొక్క కన్నులతో మేము చూచితిమి. இதோ ஆண்டவர்
அவர் கிரியை செய்கிற நேரம். Behold, this is the moment for the Lord to work. ఇదిగో ప్రభువు క్రియ చేయనటువంటి సమయం. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராய் நம்முடைய மத்தியிலே அவர் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். He is moving in the midst of us as the one anointed. అభిషేకింపబడిన వాడుగా ఆయన మన మధ్యలో సంచరించును. அவர் கிரியை செய்ய நீ இடம் கொடுப்பாயாக. If you would please give room for him to work in you. ఆయన క్రియ చేయుటకు మీరు చోటు ఇవ్వండి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఆమేన్ 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 ஆமென். உம்முடைய கரத்தை நீட்டும், உம்முடைய கரத்தை நீட்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென் 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 ஹல்லேலூயா. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்து, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட் பிரைஸ் தி லார்ட். ஜீவ வார்த்தையாக அவர் உனக்குள்ளே வருகிறார். He is coming into you as the word of life. வசனத்தை அனுப்பி உன்னை குணமாக்குறார். Sending his word is healing you. இதோ தேவாட்டுக்குட்டியாய் உனக்காக அவர் பலியானார். Behold, he was slain as the lamb of God for you. அந்த பலி உனக்கு போதும். That sacrifice is sufficient for you. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவராய் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். As the one anointed, he is with you. உனக்கு நற்செய்தி சொல்ல முடியாய். In order that you might have the good tidings. உன்னுடைய காயங்களை கட்ட முடியாய். In order that your wounds may be bound. உன்னுடைய கட்டுகளை அறுக்க முடியாய். That your bondages may be broken. உன்னுடைய சிறையிலிருந்து உன்னை விடுவிக்க முடியாய். That you may be set free from your captivity. உனக்கு ஆறுதல் கூற முடியாய். In order that you may be comforted. இதோ மேசியா. Behold, Messiah. இதோ அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கிறிஸ்து. The one anointed Christ. நீ அந்த நாமத்தை கூப்பிடுவாயாக. You shall cry unto that name. மேசியா என்று சொல். Confess Messiah. மேசியா என்று கூப்பிடு. Oh Messiah. கிறிஸ்துவே என்று சொல். So Christ. ஒரு வல்லமை உன்னை தொடட்டும். A power will touch you. ஒரு அக்கினி உன்னை தொடட்டும். A fire will touch you. கட்டுகள் அறுந்து போகட்டும். Your bondages shall be broken. சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போகட்டும். Satan and shame shall flee. மேசியா என்று கூறு. Cry Messiah. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. வல்லமை 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 வல்லமை. ஹல்லேலூயா. வல்லமை உண்டே மிக அதிகாரம். வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. ஆமென். வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லவருடைய வார்த்தை. வல்லமை வார்த்தை மேசியா. உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை உண்டு மிக அதிகாரம் உண்டு. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. வல்லமை வார்த்தை உயிர்ப்பில் தேடுமே. ஆமென். கவனிங்கள். எத்தனையோ நேரம் உன் பிரச்சனைகளுக்காக நீ மனுஷனை தேடி போனாய். Please listen. Several times you went after man for the solution of your problems. உன்னுடைய வியாதிகளுக்காக,
For your sickness, உன்னுடைய நெருக்கத்துக்காக, for your constraints, மனுஷர்களிடத்திலே ஓடினாய். you went after seeking men. ஆனால் இன்றைக்கு நீ விளங்கிக்கொள். But today you shall understand, பரலோக ராஜ்யம், the kingdom of heaven, அல்லது பிதாவாகிய தேவன், or God the Father, ஒரு நபரை அபிஷேகம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார். He has one anointed. நீ அவரிடத்தில் தான் போக வேண்டும். You will have to go only unto Him. நீ சோதித்து பார். Test and see. வல்லமை வெளிப்படாதா என்று சோதித்து பார். Test and see if the power shall not be manifest for you. அந்த மேசியாவின் நாமத்திலே வல்லமை உண்டு. In the name of the Messiah there is power. மேசியாவை கண்டோம். We looked at Messiah. நாங்கள் மேசியாவை கண்டோம். We beheld Messiah. இந்த வல்லமை உன்னை தொடட்டும். May the power touch you. உன்னுடைய காயங்கள் கட்டப்படட்டும். May your wounds be bound. நீ சிறையிருப்பிலிருந்து வெளியே வா. Come out of your captivity. மறுபடியும் இதை பாட போகிறோம். We will sing this chorus again. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. Yes, Lord. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் Hallelujah. உண்டே, மேசியா. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. Amen. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, மேசியா. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. Oh, shut up, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. My God. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. Yes. வல்லமை உண்டே, Yes. மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. Hallelujah. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. இவரே வழி, சத்தியம், ஜீவன். He is the way, truth and life. அவர் சொல்லுகிறார், நான் அனாதியாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டேன். He says, I was set from everlasting. ஏன் இந்த அபிஷேகம்? Why was this anointing? எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்க முடியாய். In order to create all things. நீ எந்த குறையோடு வந்திருக்கிறாய்? What is the shortage with which உனக்கு you என்ன come? தேவை? What is your need? நான் இல்லாதவைகளை இருக்கிற போல அழைக்கிறவர். I call things into existence though they are not. நான் ஒன்றுமில்லாத இடத்தில் எல்லாம் உருவாக்க I வல்லவர். make all things from nothing. நீ அதை விசுவாசித்தால், If you believe, நான் சிருஷ்டிக்கிறவர் என்று நீ காண்பாய். you shall see that I am the இந்த creator. இயேசு சிருஷ்டிக்கிறவர். Our Jesus is the creator. இந்த வார்த்தைக்கு விரோதமான ஒரு பொல்லாத பிசாசு போராடுகிறது. But there is a wicked devil fighting against this word. அது அவிசுவாச வார்த்தை. And that's a word of disbelief. அது என்ன சொல்லும்? What will that say? அது எப்படி முடியும்? How shall that be possible? உனக்கு தான் இல்லையே. You do not have it. அது எப்படி நடக்கும்? How could that happen? நீ எத்தனையோ முறை இந்த வார்த்தையை கேட்டு விட்டாய். Many times you heard this word. இன்றைக்கு அதை கடிந்துக்கொள். Today rebuke that spirit. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மேசியா, Anointed Messiah. தேவ சித்த பிரகாரம் முன்னிலே சிருஷ்டிக்கிறார். Oh, God creates everything from nothing. சுகத்தை சிருஷ்டிக்கிறார். He creates healing in you. விடுதலையை சிருஷ்டிக்கிறார். Creates liberation in you. ஆசீர்வாதத்தை சிருஷ்டிக்கிறார். Creates blessing in you. ஒரு முறை கூட பாடி முடிக்க போகிறார். Once again we will sing this and conclude. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே. Oh, Jesus. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம் உண்டே, வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. Amen. வல்லவர் வாக்கை உயிர்ப்பித்திடுமே. வல்லமை உண்டே, மிக அதிகாரம்
ஆம், நாம் நம்முடைய மேசியாவை கண்டோம். Yes, we beheld our Messiah. இந்த மேசியாவுக்காய் கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. நாம் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்த்த தேவாட்டுக்குட்டியை கண்டோம். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. நாம் அந்த ஜீவ வார்த்தையை கண்டிருக்கிறோம். அதற்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord. தொடர்ந்து அவர் நம்மை ஜெயத்தோடு நடத்தும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. செபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான கால வேளைக்காக நாங்களுமே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் சமூகத்திலே கடந்து வரும் கர்த்தாவே, மே துதிக்கவும் மயப்படுத்தவும் பாடவும் உயர்த்தவும் ஆவியினால் நிரப்பப்படும் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும் கத்திரங்களுக்கு உதவிச்சு அப்படின்னா ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆவியினர் அளவில்லாமல் மத்தியிலே அசைவாடி கிரீச்சித்து கொண்டிருந்தபடினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உங்க ஸ்தோத்திரம். கத்திரங்களுக்கு தந்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றியோடு நாங்களுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் உங்களோடு இடைப்பட்டபடினால ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களோடு பேசினபடினால ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். ஏற்பட்ட பாட்டின் காலத்திலே யோசுவா சேனையின் அதிபதியாய் உம்மை கண்டான் ஆண்டவரே. நேபுகாத் நேச்சார் கர்த்தாவே, தேவகுமாரனாக கர்த்தா அந்த அக்கினி சூளையிலே உம்மை கண்டான் ஆண்டவரே. ஏசையா கர்த்தாவே, அழகில்லாத அந்த ரூபத்தோடு உம்மை கண்டானே கர்த்தாவே. புதிய ஏற்பாட்டிலும் கர்த்தா சிலருமை கண்டதை நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. யோவானுமை வார்த்தையாக கண்டான் ஆண்டவரே. அந்த வார்த்தையினால் எங்களுக்கு ஜீவன் உண்டு கர்த்தாவே. அந்த வார்த்தை எங்களை மாற்றக்கூடியது கர்த்தாவே. அந்த வார்த்தை சுகமளிக்கக்கூடியது. அந்த வார்த்தை கர்த்தா அந்த கால வேளையில் எங்கள்ட மத்தியில வெளிப்பட்டபடினால நாங்கள் நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். யோவான் ஸ்நாபகன் கர்த்தாவே, தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று கண்டான் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுடைய பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கக்கூடியதான தேவாட்டுக்குட்டியாக வெளிப்பட்டபடினால ஸ்தோத்திரம். இந்த கால வேளையிலும் எங்களுடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டவரே, எங்களுடைய பாவங்கள் நிமித்தம் வந்த தண்டனை கர்த்தாவே எங்களை விலக்கும்படியாக கர்த்தாவே, எங்களை மன்னிக்கும்படியாக தேவாட்டுக்குட்டியாக வெளிப்பட்டபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. மிக ஸ்தோத்திரம். அந்திரேயா மேசியாவை கண்டோம் என்று சொல்லுகிறான் கர்த்தாவே. அவன் மேசியா என்றால் கிறிஸ்து என்றால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர் கர்த்தாவே. நீர் உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீர் ஆண்டவரே. சகலத்தை சிருஷ்டிக்கும்படியாக நீர் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீர் ஆண்டவரே. இந்த கால வேளையிலும் நீரங்களை சிருஷ்டிக்கும்படியாக நீரங்களை உருவாக்கும்படியாக கர்த்தா அந்த காலையில வெளிப்பட்டபடினால நன்றியோடு நாங்களுமே துதிக்கிறோம். இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல வரவழைக்கிற தேவனாக இந்த கால வேளையிலே நீரங்களை மத்தியில இடைப்பட்டபடினால நாங்களுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு கர்த்தாவே, ஆண்டவர் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு கட்டுண்டவர்களுக்கு கர்த்தாவே, சிறையில் இருக்கிறதான ஒவ்வொருக்காகவும் கர்த்தா நீர் வெளிப்பட்டீரே கர்த்தாவே. எல்லாருடைய கட்டை அவளுக்கும் எல்லாருடைய கண்ணீரை மாற்றுவோம் கர்த்தாவே. பாவ சிறையிலிருந்து விடுதலையாக்குவோம் கர்த்தாவே. இந்த கால வேளையிலே நீரங்களை மத்தியிலே வெளிப்பட்டபடினால நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். நீர் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து கர்த்தாவே உயிர் தெரிந்து கர்த்தா பிதாவின் வலது பாசத்திலே கர்த்தா உயர்த்தப்பட்டு கர்த்தா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீர் ஆண்டவரே. எங்களுக்காக கர்த்தாவே ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்காக கிரீச்சி முடியாக எங்களுக்காக பரிந்து பேச முடியாக கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எங்களையுமே போல மாற்ற முடியாக நீர் இருக்கிறதான சியோன்லையே கொண்டு சேர்க்க முடியாக இந்த கால வேளையிலும் நீர் எங்களோடு பேசி இடைப்பட்டபடினால நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் எங்களுக்கு தந்ததான எல்லா நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த நாட்களில் வெளிப்படுத்துறான சத்தியத்தின்படியே நாங்கள் ஜீவித்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க முடியாது எங்களை ஒவ்வொரு ஆயத்தப்படுத்தும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா துதி கன மகிமை ஆண்டவர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா சிறு குழந்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். வாலிபர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். முதியோருக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். குடும்பங்களுக்கு பொறுப்பாய் இருக்கிற சகோதர சகோதரிமார்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். எல்லா கர்த்தருடைய ஊழியர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். அவருடைய வருகை நாளுக்காய் ஆயத்தமாக்க முடியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு அவருடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.